여기는 미래 학부모도 앉아 계신 것 같아요. Pero aquí creo que también hay futuros, ¿no? Padres, futuras personas que van a ser padres en el futuro. 미래 학부모. Aquí, ¿no? Los estudiantes. 그러니까 그래서 아주 참 어떻게 반응해야 될지 모르겠습니다. Por eso no sé cómo voy a tener que compartir, porque voy a hablar a la vez de los hijos, ¿no? También. 또 지난 시간에 우리 목사님 통해서 몇 가지 내용 같이 배웠다고 또 들었습니다. Escuché que la vez pasada, el mes pasado, por medio del pastor Simón, también aprendieron algo. 어떤 내용을 좀 준비할까 하다가 좀 중요한 주제가 좀 하나 생각이 나서 그 주제를 오늘 같이 좀 배워보려고 해요. Pensé qué parte va a ser importante hoy compartir la palabra y me acordé de un punto importante que sería necesario hoy compartir con ustedes. 그 주제가 바로 무엇이냐면 이 사랑이라는 주제입니다. El tema va a ser amor. 이 사람을 바꾸는 힘이 무엇일까요? ¿Cuál es la fuerza o lo que hace cambiar a la persona? 무엇이 우리 마음을 ¿Qué es 바꿔놓을까요? lo que hace cambiar a uno? 바로 amor, El amor. 이 사랑입니다. El amor hace cambiar. 우리 신앙이 왜 바뀌었을까요? 우리의 삶이 왜 바뀌었을까요? ¿Nuestra vida habrá cambiado? ¿Por qué? ¿Cómo? El amor de Dios. 이 그리스도의 사랑으로 우리 삶이 바뀐 겁니다. O sea, la vida de uno cambió por el amor de Dios. 아마 자녀를 키우는 모든 사람은 자녀가 잘 자길 진짜 바랄 겁니다. Todos los padres que tienen hijos van a esperar que los hijos crezcan bien. 예, 자녀가 안 되길 바라는 사람 있어요? ¿Hay algún padre que espera que le vaya mal a sus hijos? 야, 너 크면 못된 짓 해야 돼. 이런 분 No 없습니다. creo que haya padres que les enseñen a los hijos, tú cuando seas grande tienes que hacer maldades, hacer mal a la gente. 이 자기 자녀가 잘 되길 바라는 건 전 부모의 큰 소원입니다. Una gran esperanza y deseo de los padres es que los hijos crezcan bien. 긍정적으로 변화되고 잘 자라길 진짜 바라겠죠. Desea que siempre sea positivo y que cambie de manera positiva. 어떻게 해야 아이가 바뀔까요? Pero ¿cómo se puede hacer para que los hijos cambien? 역시 사랑입니다. El amor es. 근데 이 문제가 있습니다. Pero hay un problema. 제가 오늘 이 유인물 주제가 성경적 자녀 사랑이라고 제가 붙였습니다. El tema de hoy por eso va a ser el amor hacia los hijos, pero de manera bíblica. 이 부모는 자녀를 사랑합니다. Todos los padres aman a los hijos. 근데 문제가 있어요. Pero hay un problema. 이 자녀가 부모로부터 사랑받는다고 느끼지 못하는 게 문제입니다. Acá, ¿cuál es el problema? Que los hijos no sienten ese amor de los padres. 한마디로 부모의 사랑 방식과 자녀가 원하는 사랑의 방식이 다른 거예요. La manera que los padres dan el amor es diferente a lo que los hijos quieren recibir de ese 이 amor. 사람은 사랑을 받으면 바뀌게 돼 있습니다. Pero cuando uno recibe el amor que quiere recibir, cambia la persona. 왜 안 바뀔까요? ¿Pero por qué no cambia? 중요한 것은 자녀가 부모로부터 사랑을 받는다고 생각을 안 하니까 안 바뀔 수 있다는 겁니다. Porque los hijos no sienten que los padres están amando a ellos. 그래서 정말 이 성경에서 말하는 참된 자녀 사랑, 성경적 자녀 사랑이 무엇인지 오늘 말씀을 통해 같이 좀 배워보려고 합니다. Por eso, por medio de la palabra, hoy vamos a estudiar de qué se trata el verdadero amor, de lo que la Biblia habla del verdadero amor. 재밌을 것 같아요. Va a ser divertido hoy. 제 생각입니다. Creo yo. 우리 오늘 시작하는 말씀으로 우리 이사야서 49장을 같이 보겠습니다. Vamos a empezar con el libro de Isaías, capítulo 49. 그 유인물은 다 받으셨죠? Todos tienen los apuntes que están ahí atrás, todos agarraron. ¿Usted tiene papel? Sí, agarraron Sí, el papel que sí, está sí, atrás. sí. por favor. 그 시간이 제가 부탁받은 시간이 1시간인데 이 1시간의 내용을 다루려고 하니까 내용이 좀 많을 것 같아요. Me permitieron solo una hora para hablar, por eso sé que no voy a tener tiempo para compartir todo lo que preparé hoy. 그래서 성경을 찾기도 하고 유인물을 보기도 해서 이렇게 조금 하겠습니다. Vamos a mirar un poco de Biblia, vamos a mirar un poco la pantalla también, ¿sí? 그 유인물을 왜 드렸을까요? ¿Por qué creen que les di estos apuntes? 집에 가서 좀 보시라고 드린 겁니다. Para que en la casa lo vuelvan a repasar. 이사야 49장 5절을 같이 먼저 보겠습니다. Buscamos en Isaías capítulo 49, versículo 5. 이사야 49장 5절 말씀 아마 다 아시는 Sé 말씀입니다. que es un versículo que todos conocen, este capítulo 49, versículo 5. 이사야 49장 5절 말씀을 같이 한번 읽어보겠습니다. Vamos a leer juntos capítulo 49, versículo 5. 시작. 나는 Ahora pues, 여호와 dice 보시기에 Jehová, 존귀한 자라. el que me 나의 tomó 하나님이 desde 나의 el 힘이 vientre para 되셨도다. ser su siervo, 다시 para hacer 야곱을 volver a 자기에게로 Jacob, 돌아오게 하시며 y para 이스라엘을 congregarle a 자기에게로 Israel, 모이게 하시려고 porque estimado 날 태에서 seré en los ojos 나음으로부터 de Jehová, 자기 종을 삼으신 y el Dios 여호와께서 mío será mi 말씀하시느니라. 우리 이사야 49장 5절은 너무 중요한 구절입니다. Este es un versículo importante, este capítulo 49, versículo 5 de Isaías. 나는 여호와 보시기에 존귀한 자라. Dice, estimado seré en los ojos de Jehová. 세상에서가 아니라 여호와 보시기에 존귀하다라는 겁니다. No lo que la gente del mundo me ve, sino a los ojos de Jehová, estimado seré. 그리스도 내가 얼마나 하나 앞에 존귀한 사람인지, De qué tan estimado soy como cristiano ante Dios, 하나님을 얼마만큼 사랑하는지 마음속에 깨닫는 사람은
하나님 앞에서 정말 귀한 삶을 살아갈 겁니다. Y la persona que reconoce ese gran amor de Dios que Dios le ha dado a uno es la persona que de manera estimada puede vivir la vida. 아시겠지만 창세기 39장에 보면 요셉의 이야기가 등장합니다. En Génesis 39 habla de la vida de José. 어찌 약한 이 죄를 행하여 하나님께 득죄하리까라고 고백을 했습니다. Y él confesó diciendo, yo cómo podré pecar contra Jehová. 무엇이 요셉의 삶을 정상적으로 만들었을까요? ¿Qué fue lo que hizo para que José no pecar, no cometiera pecado, viviera una vida normal, recta ante Dios? 하나님의 사랑, 하나님 앞의 그 은혜가 요셉으로 하여금 세상과 죄에서 멀어지게 만든 겁니다. La gracia de Dios, el amor de Dios hizo que él se apartara del mundo, del pecado del mundo. 그리스도인은 죄와 싸웁니다. Todo cristiano lucha contra pecado 정말 세상과 싸웁니다. y lucha contra el mundo. 왜 싸우세요? ¿Por qué? 주님을 사랑하기 때문에 싸우는 Porque 거예요. uno ama al Señor. 그 사랑이 나로 하여금 죄와 세상에서 멀어지게 만들어 주는 Porque el 겁니다. amor de Dios hace que yo me aparte del mundo y del pecado. 근데 우리 아이가 하나님께 자기를 얼마만큼 사랑하는지 부모를 통해서 경험한다고 하면 아이는 하나님 앞에 정말 보호된 삶을 살아갈 겁니다. Si los hijos experimentan ese gran amor de Dios por medio de los padres que comparten ese amor, los hijos pueden vivir de manera confiada en ese entorno familiar. 이 자녀 교육이 얼마나 중요한지 아세요? ¿Ustedes saben qué tan importante es la educación de los hijos? 이것이 너무 중요한 겁니다. Muy importante es. 제가 이런 말을 할 자격이 있는지 모르겠어요. No sé si yo tengo derecho de decir estas palabras, 저는 못해도 말씀을 드리는 겁니다. aunque yo quizás tampoco soy un buen padre, pero quiero compartirles así como tenemos que vivir. 자녀를 잘 세워주고 신앙적으로 하는 것이 교회 안에 성도 한 명을 세우고 신앙적으로 교제하는 것보다 훨씬 더 중요할 수 있습니다. Que quizás edificar, levantar a un hermano débil caído en la iglesia, en realidad vale mucho más edificar a su propio hijo y luego para que sea un siervo útil en la iglesia. 이 교회는 정말 일꾼이 필요합니다. Dentro de la iglesia siempre se requiere muchos siervos. 근데 우리 자녀가 하나님 앞에 정말 귀한 일꾼으로 성장한다 하면 하나님께 얼마나 영광이 될까요? ¿De qué tan glorioso sería si uno educa a los hijos para luego para la gloria de Dios para que sea útil en la iglesia? 근데 교회에서 봉사하고 열심히 합니다. Porque muchos sirven en la iglesia, trabajan. 근데 무엇인가 아무런 노력 없이 자녀가 성장할 거라고 생각하는 것은 큰 착각입니다. Pero obviamente se requiere sacrificio y esfuerzo de los padres para que los hijos crezcan correctamente. 내가 고생하니까 내 자녀가 알아주겠지. A veces los padres dicen, yo como me trabajo mucho duramente, mis hijos van a reconocer el trabajo que hice. 자녀가 알아줄 것 같아요? ¿Los hijos reconocen lo que ustedes hacen por ellos? Ustedes saben, ¿sí? Ustedes experimentaron, ¿sí? Okay. 이미 경험한 것 같아요, Sé 다 que 이거. todos aquí ya lo experimentaron. 부모가 자녀에게 하는 말 중에서 자녀가 가장 듣기 싫어하는 말 1위가 있습니다. Hay un número uno de la frase que más los hijos no quieren escuchar de los padres. 부모가 자녀로부터 듣는 말 중에서 상처받는 말 1위는 알고 계시죠? ¿Saben cuál es la expresión número uno de lo que los padres no quieren escuchar de los hijos? 엄마, 아빠 나한테 해준 게 뭐야? 1위입니다. O sea, los padres lo que no quieren escuchar de los hijos, el número uno que es, papá, mamá, ¿qué hiciste tú por mí? 근데 자녀가 가장 듣기 싫어하는 말 1위가 있어요. Pero hay un número uno de lo que los hijos no quieren escuchar de los padres. 뭔지 아세요? ¿Saben qué es? 다 너 위해서 내가 고생하는 거야. 1위입니다. Todo esto lo estoy haciendo por ti. 자녀들이 그 말 안 받아들여요. Los hijos no aceptan esa palabra. 그러니까 실은 부모의 생각과 자녀의 생각이 다른 거예요. Por eso el pensamiento de los hijos es muy diferente al pensamiento de los padres. 부모는 내가 고생하고 이런 거 수고하는 거 보여주면 자녀는 올바르게 잘할 거라고 부모는 착각하는 겁니다. Muchos padres confunden pensando, si yo me sacrifico y hago todo esto por mis hijos, los hijos automáticamente van a crecer bien. 그리고 부모가 하는 큰 착각이 있어요. Es una gran confusión de los padres. 내 자녀는 다른 아이들과 다르다라는 아주 큰 무지무지한 착각입니다. Y también hay una gran confusión de varios padres que piensan que los hijos de uno son diferentes al de los demás, que van a ser mejores y no van a cometer otras cosas. 제가 교회에서 전도일 하기 전에 학교에서 한 8년 정도 근무를 했습니다. Yo, antes de ser llamado dentro de la iglesia, era maestro en una escuela. 8 años trabajé como maestro. 사고친 애들이 있습니다. Y hay hay estudiantes muy desobedientes. 일로 와. Y yo les decía, ven, ven. 학교에서 무서웠어요. Era un maestro que daba miedo a los estudiantes. 부모를 불렀습니다. Llamé a los padres yo. 부모하고 이제 오면 또 이게 난리가 나는 거예요. Vienen los padres y peor se hace el grande problema. 문제가 무엇이냐면 부모가 자기 자녀를 너무 모른다라는 겁니다. Porque ¿cuál es el mayor problema aquí? Que cuando uno llama a los padres no conocen la situación de los hijos, no saben cómo son ellos. 내가 보기엔 그 자녀가
학생 중에 제일 문제거든요. Porque a mis ojos como maestro, ese hijo de esa persona es el más problemático. 근데 부모 눈에는 다른 아이가 그 아이의 친구들이 더 문제인 거예요. Pero para los padres, más que su hijo, sus amigos de este hijo son peores 그러니까 todavía. 이 답이 안 나오는 겁니다. Por eso cuando uno le habla y tiene consejo con los padres, no sale una resolución ahí. 일반적으로 부모들은 자기 착각 속에서 아이들을 키웁니다. Muchos padres en su propia confusión crían a sus hijos. 그리고 어렸을 때는 아시겠지만 자기 자녀가 항상 천재라고 생각을 해요. De niño, cuando eran bebés, uno creía, mi hijo es un superdotado, es el más inteligente. 그러면 좀 지나가다 보면 하나하나씩 포기가 되어집니다. Cuando van creciendo y se dan cuenta de los errores que cometen, ya dicen, no, este es un hijo normal. 이 ya. 무엇인가 이 관념의 차이가 자녀 교육이 잘 안 되게 만드는 거예요. Por eso a veces esos pensamientos erróneos que uno tiene hace que uno eduque incorrectamente a los hijos. 제가 신앙생활에서 가장 마음이 안타까울 때가 몇 번 있었습니다. Varias veces en mi vida cristiana hubo cosas que he visto que me dolió un poco. 한국에서 그랬는데 미국 와서도 진짜 마음이 아픈 게 몇 번 있어요. Algo que me duele no solamente cuando estuve en Corea, que todavía me duele estando aquí en Estados 이 Unidos. 부모는 교회 가운데 있지만 자녀들이 그 신앙을 잃어버리는 겁니다. Que los padres siguen en la iglesia, pero los hijos pierden la fe. 근데 그걸 제가 너무 많이 봤어요. Yo vi muchos casos así. 이 부모가 교회에서 아이를 키우고 나름대로 잘 이렇게 살폈는데 대학을 갈 때 보면 교회를 떠나는 겁니다. Que los padres los han criado dentro de la iglesia de niños y han estado aquí, pero cuando ya son adultos, entran a la universidad, desaparecen de la iglesia. 대부분 부모들 이렇게 이야기해요. Muchos padres dicen así. 우리 애가 학교 때는 그렇게 잘했다고. Ah, mi hijo no, sí fue a una buena universidad. En la escuela él era diferente. Y decía, no, que en la escuela es diferente era, ¿no? 근데 이제는 갑자기 대학교 가니까 자기 선택할 시점에서 자기가 싫은 세상을 선택하고 교회를 떠나가는 겁니다. Entonces, en la escuela, cuando estaban en la preparatoria, estaban debajo de los padres, por eso obedecían bien. Pero en el momento cuando ya tienen que decidir la universidad, ahí toman sus propias decisiones y se van al mundo. 이런 일이 벌어지면 안 됩니다. Obviamente eso no debe ocurrir con ninguno de 근데 los hijos de 그게 ustedes. 어떤 거냐면 부모는 노력했지만 자녀는 교육이 안 된 거예요. ¿Qué significa eso? Que aunque estaba dentro de la iglesia, los padres sí fueron educados en la palabra, pero los hijos no fueron aún estando aquí. 내가 교육한다고 중요한 것이 아니라 교육을 받는 사람이 얼마만큼 그것이 마음속에 새겨지냐가 훨씬 중요한 거예요. O sea, además de ser importante, de ser educado, lo importante es cuánto le quedó de lo que han escuchado los hijos. 그래서 정말 우리 아이를 어떻게 잘 키워갈까. Por eso, ¿cómo tengo que hacer para educarlos bien entonces? 아마 이 1시간 동안에 시간 가운데 많은 걸 다루기는 참 어려운 일이지만 중요한 걸 몇 가지 좀 다뤄보려고 합니다. Sé que en ese tiempo corto de una hora no voy a poder hablar muchas cosas, pero voy a hablar de los puntos más importantes. 유인밀에 보면 나와 있지만 성경에서는 그 세상에서는 성경적 기준으로 올바른 사랑과 잘못된 사랑이 있습니다. En la hoja luego lo pueden ver, pero la Biblia menciona que en el mundo también hay un amor sano, pero también hay un amor que no es sano. 근데 부모가 아이에게 잘못된 사랑을 전달하다 보면 아이는 올바로 성장을 못하게 되는 겁니다. Si uno comparte un amor que no es sano a los hijos, ese hijo no va a crecer correctamente. 우리 에베소서 4장을 또 한번 보겠습니다. Veamos en Efesios capítulo 4. 에베소서 4장 16절입니다. Efesios 4, versículo 16. 4장 16절. Efesios 4, 16. 우리 4장 16절 말씀을 에베소서 4장 16절입니다. Efesios 4, 16. 같이 한번 읽어볼게요. Vamos a leerlo juntos. 시작. De quien todo el cuerpo, bien 온몸이 concertado y 상말통하여 unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. 4장 16절에 보면 사랑 안에서 스스로 세운다고 이야기하고 있습니다. Aquí en el versículo 16 dice, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. 올바른 사랑을 받으면 사람이 세워집니다. Cuando uno recibe ese amor correcto y sano, naturalmente va a ir creciendo y edificándose. 이 자녀가 올바른 방향으로 성장하고 있다는 것은 그 자녀가 올바른 사랑을 받고 있다는 가장 확실한 증거가 되는 겁니다. La prueba exacta y más segura de que ese niño, de que uno ve que esté creciendo los hijos correctamente, ¿qué significa? Que detrás de eso hay un verdadero amor que está recibiendo. 그 그리스도인으로 성장합니다. Y va a crecer como cristiano. 그리스도의 인격을 품습니다. Y va a empezar a tener las cualidades del cristiano. 올바른 사랑을 받았기 때문에 사랑을 줄 수 있는 또 사람이 됩니다. Como recibió ese verdadero amor, va a ser una persona que ahora puede dar ese amor a otros. 근데 왜
올바른 성장을 못할까요? Pero ¿por qué no crecen muchos hijos correctamente? 사랑을 준다라고 했는데 건강하지 않은 사랑, 잘못된 사랑이 들어간 겁니다. Porque uno piensa que le dio ese amor verdadero, pero sin embargo le dio un amor erróneo. 근데 중요한 것은 잘못된 사랑이 들어가면 그것은 오히려 성장을 방해합니다. Y si uno le da un amor erróneo a los hijos, eso impide el crecimiento de los hijos. 오늘 그래서 올바른 사랑이 무엇인지 그리고 건강하지 않은 사랑이 무엇인지 그걸 초점으로 같이 좀 말씀을 배워보려고 합니다. Teniendo hoy el centro de lo que es el amor sano, del amor que es erróneo, enfocándonos en eso hoy vamos a estudiar. 그 유인물 첫 페이지에 보세요. Vean en la primera página de la hoja que recibieron. 제가 제목만 좀 읽어보겠습니다. Voy a leer solamente algunos de los títulos, quizás aquí no están todos los títulos escritos. 1번에 보면 잘못된 사랑이란 무엇일까요? En el 1 dice, ¿qué es un amor erróneo? 그 첫 번째 가에 보면 사랑에는 건강한 사랑이 있고 건강하지 못한 사랑이 있습니다. En el parte A dice que en el amor hay un amor sano, pero también hay un amor que no es sano. 말의 초점은 건강한 사랑을 받은 자가 그리스도의 인격으로 올바르게 성장하는 겁니다. Los hijos que han recibido ese amor sano son los que van a crecer teniendo las cualidades de cristiano. 그 두 번째 보면 잘못된 사랑은 오히려 성장을 방해하게 되는 En 겁니다. la parte B dice que un amor erróneo impide el crecimiento de la otra persona. 근데 이번에 보면 잘못된 사랑에 6가지 유형이 있어요. En el punto 2, en la siguiente página, pueden ver que hay 6 tipos de amores erróneos. 도대체 잘못된 사랑이 무엇일까요? ¿A qué se refiere entonces el amor erróneo? 이게 성경적이지 않은 사랑입니다. Un amor que no es bíblico. 넘어가 볼게요. Vamos a pasar ahora. 우리 로마서 5장 1절은 여기 유인물에 인쇄가 되어 있는데 5장 1절로 2절 두 구절은 같이 읽어보겠습니다. Aquí pueden ver Romanos, en la mitad de la página 2 dice Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2. Vamos a leer esos versículos. 2페이지 위에 보면 로마서 5장 1절 2절 있죠? En la página 2, en la mitad, ahí ven Romanos capítulo 5, versículo 1 y 2. 같이 읽어보겠습니다. leemos. 시작. 그러므로 Justificados, 우리가 pues, 믿음으로 por la 의롭다 fe, 하심을 tenemos 얻었은즉 paz para 우리 주 con 예수 Dios, 그리스도를 por medio de 말미암아 nuestro Señor 하나님 더불어 Jesucristo, 화평을 누리자. por quien también 또한 tenemos 그로 말미암아 entrada por 우리가 la fe 믿음으로 a 서 esta 있는 이 gracia en 은혜에 la cual 들어가며 estamos 얻었으며 firmes y 하나님의 nos 영광을 gloriamos en la 바라고 esperanza de la gloria de 즐거워하느니라. Dios. 로마서 5장 1절에 보면 그리스도 예수로 말미암아 하나님으로 더불어 화평을 누리자라고 이야기합니다. En el versículo 1 de este capítulo 5 romano dice que tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. 바로 참된 사랑이라는 것은 그리스도 예수와 더불어 주어지는 사랑이 참된 사랑이라는 겁니다. ¿De qué se trata el verdadero amor? Se trata del amor que uno recibe estando en Cristo. 임의적인 사랑, Es un amor, el verdadero. 내가 하고 싶은 대로 하는 사랑, El amor que uno quiere hacer como quiere. 그게 성경적이지 않은 사랑이 있다라는 거예요. El amor que uno piensa que hace como quiere, como uno piensa que es correcto, eso no es bíblico en 근데 우리 realidad. 시대에 범할 수 있는 그 잘못된 사랑법이 무엇인지 6가지 한번 하나를 살펴보도록 하겠습니다. Vamos a ver cuáles son los 6 tipos de amores erróneos que uno a veces sin que se dé cuenta está cometiendo ese error. 첫 번째가 우리 가번에 보면 뭐가 있냐면 과잉보호 사랑이 있습니다. El número 1 aquí dice en la página 2 al final, un amor sobreprotector. 이 과잉보호가 뭘까요? ¿A qué se refiere sobreprotección? 그리스도의 인격은 어떻게 만들어지냐면 스스로가 문제를 접하고 문제를 해결하면서 성장합니다. En realidad todas las personas enfrente de diferentes problemas tiene que uno ir resolviendo ese problema, chocar con esos problemas y ir resolviendo por sí mismo. 우리 시편 119편을 보겠습니다. Veamos en Salmos 119. (119편) 71절입니다. Salmo 119, versículo 71. 119편 71절 말씀을 같이 한번 읽어볼게요. Versículo 71 vamos a leer juntos. 119편 71절 119 de Salmo 71. 시작. 고난당한 Bueno me 것이 es haber 내게 sido 유익이라 humillado para 이로 que 인하여 내가 aprenda 주의 예를 tus 배우게 estatutos. 되었나이다. 실은 신앙의 성장은 반드시 고난과 연결되어 있습니다. O sea, para el crecimiento en la fe está conectado a aflicciones. 근데 이 고난이 없으면 절대 신앙을 못 배우게 되어 있습니다. Si uno no padece, no va a poder aprender la fe. 근데 어떤 부모들은 자녀로 하여금 고난을 받지 않도록 지나치게 감싸는 부모가 Pero hay 있습니다. padres que no quieren que sus hijos sufran y que padezcan, que por eso son demasiado sobreprotectores. 아이가 문제가 생기면 항상 부모가 보호자처럼 나타납니다. Que de repente hay un problema que tiene el hijo y ahí de repente aparecen los padres para protegerlos. 아이들끼리 문제가 생겼습니다. Hay un problema entre amigos. 부모가 나타납니다. Aparece el padre o la 문제를 mamá 해결해 주려고 합니다. y le quiere resolver esa situación. 아이들끼리 자연스럽게 싸움과 어려움 속에서 배울 수 있는 문제를
부모가 애써 차단시키는 겁니다. Lo que los hijos por sí mismos, chocando con sus amigos, peleando, pueden aprender de eso para poder superar eso. Aparecen los padres e impiden a que crezcan esos hijos y aprendan eso. 무엇인가 문제를 통해서 주변에서 이 관계에서 문제가 생겼습니다. Supongamos que hay problemas en relación entre personas. 그런 관계의 어려움 속에서 아이들은 자연스럽게 배워가는 게 너무 많은 겁니다. Hay muchas cosas que los hijos mismos también aprenden en la relación entre otras personas. 근데 부모가 슈퍼맨처럼 나타났습니다. Pero aparece como Superman, los padres en todos los problemas. 자기 아이를 보호해 줍니다. Y protege a sus hijos. 아이는 하나님 못 배우게 되어 있습니다. Entonces así el hijo nunca va a poder aprender de Dios. 그런 경우가 어떻게 되는지 아세요? ¿Saben qué pasa con los hijos así? 70절 Versículo 70, 같이 읽어볼게요. leemos juntos. 시작. 저희 마음은 살쪄 지방 같으나 나는 주의 법을 즐거워하나이다. 실제로 고난을 당하지 않으면 마음이 살쪄 지방같이 되는 겁니다. Una persona que no padece en la fe, esa persona se va a engrosar el corazón como cebo. 부모는 자녀를 보호해 주었지만 자녀의 마음은 점점 교만해지고 잘못된 길로 나아가는 겁니다. Los padres, al ser sobreprotectores, que hacen que los hijos vayan para el mal camino, sean más soberbios todavía. 자녀의 일에 지나치게 관여하는 부모는 잘못된 사랑입니다. Los padres que se meten demasiado en las cosas de sus hijos, en realidad están dando un amor erróneo. 이게 왜 이런 일이 생기냐면 일반적으로 부모는 요즘 많은 순간에 자녀 눈치를 보는 사람이 아주 많이 있습니다. Hoy en día hay muchos casos de que hasta los padres miran así con cuidado a ver qué pasa con los hijos. A veces tienen uno más miedo de los hijos que los hijos de uno. 그리고 무엇인가 기준을 가지고 자녀 훈육하기보다 자녀의 마음이 자기에게서 소원함을 느끼지 아니하도록 조심하고 신경 쓰는 사람이 너무나 많아져 Y hay muchos 버렸습니다. padres que en vez de tener como un fundamento fijo, de decir, esta es la ley que tienes que cumplir, darle eso, uno está pensando en tratar de hacer cómo hacer para no lastimar a mi hijo, entonces uno tiende a hacer las cosas a la medida de sus hijos. 한마디로 자녀의 눈치를 보기 시작하는 겁니다. De otra manera está siendo cuidadoso en, a ver, si hago esto, ¿cómo lo tomará mi hijo? ¿Cómo lo tomará mi hija? 근데 하나만 말씀드릴게요. Pero hay una cosa que les digo. 부모가 자녀의 눈치를 보기 시작하면 그 순간부터 교육은 안 되게 돼 있습니다. Desde el momento que uno empieza a mirar a su hijo para ver cómo voy a hacer para verme mejor a mis hijos, de ahí empieza a arruinar la vida de ellos. 자녀의 눈치를 보는 순간에 교육은 포기되는 겁니다. En el momento que uno está siendo sobreprotector, empieza uno en realidad a fracasar en la educación de 그리고 los 상황은 hijos. 점점점 악화됩니다. Y la situación no va a mejorar, va a empeorar. 눈치를 본다라는 것은 부모가 할 수 있는 말을 하지 않게 되는 겁니다. ¿A qué se refiere mirar cuidadosamente la situación de los hijos? De que palabras que uno tiene que ser como padres con autoridad no lo está haciendo. 죄송하지만 하나의 또 예를 들어드릴게요. Les doy un ejemplo, ¿sí? 우리 시대에는 그 싱글맘이 아주 많습니다. Hoy en día hay muchas madres solteras. 그러니까 중요한 것은 아이에게 항상 미안한 거예요. Y siempre se siente mal porque, por la falta del papá. 여러 가지 상황으로 말미암아 자녀를 제대로 못 키우는 것에 대해서 부모가 아주 죄책감이 있는 경우가 아주 많이 Y 있습니다. muchas veces esas madres solteras se sienten con carga de conciencia de no poderle darle lo mejor si hubiera tenido quizás una familia entera con papá y mamá. 근데 자녀에 대한 죄책감이 있어서 부모가 자녀에게 무조건적으로 잘해줘야 된다라는 잘못된 인식 속에 들어가 있는 부모가 아주 Y al 많습니다. sentirse con cargo de conciencia hacia sus hijos por la situación que ellos están teniendo, entonces ¿qué hace? Los padres le dan, o la mamá, el papá, le da todo lo que pide los hijos. 스스로 고난을 통과하지 않은 자녀들은 절대 하나님을 못 배우게 되어 있습니다. Los hijos que no sobrellevan las situaciones difíciles por su cuenta y no lo superan por sí mismos, nunca van a poder aprender de 그 Dios. 잘못된 사랑으로 말미암아 아이는 배울 길을 놓치게 되고 결국에는 그리스도와 다른 길로 나아가게 됩니다. Entonces, los hijos que reciben ese amor erróneo de los padres no solamente no aprenden de Dios, sino van por el camino erróneo. 그리고 집에 자녀가 하나인 경우도 참 많잖아요. También hay muchas familias que tienen solo un hijo. El mimado de la casa, ¿no? 뭐 아이가 해달라는 대로 다 해주는 거예요. O sea, le da todo lo que quiere el hijo. 그 지나친 보호가 지금 아이를 고난받지 않게 함으로 말미암아 잘못된 길로 간다는 걸 반드시 기억해야 됩니다. Por eso recuerden que la sobreprotección de los hijos, de que uno quiere que los hijos no sufran y que uno le resuelve todos los problemas, lo está llevando para mal camino. 그 교회에서나 학교에서 아이들끼리 문제가 생겼으면 부모가 어떻게 해야 될까요? Si en la iglesia como en la escuela hay un problema entre los hijos con otros compañeros, ¿qué hay que hacer como padres? 1번, Les doy las opciones. Número 1, 슈퍼맨처럼 문제를 해결한다. aparece como Superman y resuelve el problema. 2번, 2, 그냥 둔다. lo deja que lo haga. 다 몇 번일까요? ¿Cuál será la respuesta? Exactamente. número 2. 2번이에요, 2번. Número 2. 그래서 그 아이들이 시간이 걸리더라도 자기들 안에서
문제를 해결하는 법들을 배워가야 됩니다. Que aunque tarde tiempo, ellos mismos tienen que andar chocando, golpeándose y aprender por medio de eso. 교회 안에서도 문제가 생길 수 있습니다. En la misma iglesia puede haber problemas entre los hijos también. 어떻게 해야 될까요? ¿Qué hay que hacer? 1번, Número 1. 그 부모를 찾아가서 따진다. Encontrarse, ir a buscar a esa mamá o a los padres de ese hijo que molestó a mi hijo para uno quejarse. 2번, 2. 그냥 둔다. Dejarlo que así pase. Número correcto. 2번. 2. 2번이에요. Es el número 2. 그리고 교회에서 자녀를 키우는 건 진짜 복입니다. Es una bendición el criar a los hijos en la iglesia. 그 가운데서 고난을 받고 아이들끼리도 배워가요. Porque aún en la iglesia ellos chocando, peleándose, aprenden en ese proceso. 잘못된 사랑 첫 번째는 과잉보호 사랑입니다. ¿Cuál es el primer amor erróneo? El tener demasiada sobreprotección de los hijos. 두 번째가 뭔지 아세요? ¿Saben cuál es el número 2? 두 번째가 뭐라고 써냐면 무절제한 사랑입니다. Un amor intemperante, inmoderado, que no tiene límites. 오늘 제가 설교 시간에 이야기했지만 사람이 갖춰야 될 중요한 인격이 절제라는 인격입니다. Hoy aprendimos en la mañana en la predicación de que una de las cualidades que debe tener toda persona es saber abstenerse. 그 페이지 2페이지의 중간쯤에 보면 무절제한 사랑이 나와 있습니다. Por eso en la página 3 pueden ver aquí, en la primera parte dice del amor intemperante. 이 말의 뜻은 자녀가 해달라는 대로 다 해주는 겁니다. ¿A qué se refiere esto? Hacerle, darle todo lo que los hijos quieren. 아이와 함께 마켓에 갔습니다. Fuimos al mercado, por ejemplo, van al mercado con sus hijos. 아이가 먹고 싶다고 이야기합니다. Y los hijos dicen, mami, quiero comer esto. 사. Y le dice, sí, cómpralo. 엄마 저 가지고 싶어. Mamá, quiero tener esto. 가져. Sí, te lo compro. 엄마 새 옷 입고 싶어. Mamá, quiero ropa nueva. 사. Sí, te lo compro. 이게 좋은 사랑일까요? 안 좋은 ¿Es 사랑일까요? un amor sano o es un amor no sano? 그거 아이를 완전히 망치는 Eso es 거예요. arruinar a los hijos. 이전에 제가 어렸을 때 있었던 한 친구 한 명이 있었습니다. En mi infancia tenía un amigo yo. 제가 어렸을 때 그 친구를 아주 부러워했습니다. Yo siempre tenía envidia de ese amigo. 그 집이 뭐였냐면 빵집, 파나데리아. 이 Tenía 빵집을 했어요. panadería, sus padres tenían una tienda de panadería. 너무 부러운 Y 거예요. tenía yo mucha envidia. 먹고 싶은 대로 빵을 마음대로 먹는 Que 겁니다. podía comer todos los panes que quería. 그리고 또 뭐가 또 부러웠냐면 아버지가 자녀에게 하고 싶은 걸 다 하게 해줬습니다. Otra cosa que tenía envidia es que todo lo que él le decía a su papá, el papá se lo hacía. 그래서 이렇게 보면 금고가 있었습니다. Y había como una caja fuerte ahí en la 그 casa. 아이는 금고에서 원하는 만큼의 돈을 항상 가지고 갈 수 있었습니다. El hijo podía sacar todo el dinero que quería de esa caja fuerte. 와우, muy bien. 어렸을 때 너무 부러운 거예요. Y yo viendo eso, mucha envidia tenía. 죄송합니다. 제 아이의 아빠가 우리 아빠가 되면 얼마나 좋을까. 네, 그런 생각 들었어요. Disculpen, pero de infancia, de niñez, de inmadurez pensé, qué buena sería si ese papá de amigo fuera mi papá. Pensé 미 yo. 빠빠. 근데 저희 아버지는 muy tacaño. 그러니까 잘 안 Tacaño, 사줬어요. mi padre era muy tacaño. 따까니, perdón. 그러니까 안 사준 거예요. Nunca me compró muchas cosas. 사달라고 해도 안 사주고. Pedía y no me lo compraba. 두 번 얘기하면 한 대 또 때리고. Y si le pedía 2 veces, me pegaba. 그래서 뭐 말을 못 Por eso 했습니다. no podía yo decir mucho. 제가 어렸을 때 마시고 싶었던 거, 먹고 싶었던 게 있었어요. Había de mi infancia algo que me quería comer y tomar. 꼬까. Coca-Cola era lo que yo quería. 우리 아버지 안 Mi 사주셨어요. padre nunca me lo compró. 그 판타. ¿Usted sabe O Fanta Fanta? también. Sí. Mi padre no me compró, por eso triste, llorando mucho en mi corazón. 그래서 안 사주니까 막 그랬습니다. Por eso, al no comprarme, así estaba yo. 근데 시간이 지나고 보니까 참 그게 좋더라고요. Pero con el tiempo aprendí que en realidad yo fui más bendecido 저도 que 이게 ese 절제가 없는 otro amigo. 사람인데 그런 어떤 성장 과정이 저로 하여금 무엇이라도 욕구를 절제할 수 있는데 아주 큰 도움이 되었습니다. Obviamente en sí no soy una persona que sabe abstenerse totalmente, pero esa infancia que tuve me ayudó en el tiempo de adultez a poder abstenerme de varias cosas. 성령의 9가지 열매 중에서 절제가 제일 마지막입니다. De los 9 frutos del Espíritu Santo, el último fruto es templanza. 한 신학자는 절제는 9가지 열매를 떠받치는 그릇과 같다고 이야기했습니다. En la un científico dijo que la templanza es como ese plato que contiene todos los demás frutos. 그리스도의 인격으로 성장하도록 하기 위해서 아이들이 무엇을 배워야 되냐면 절제하는 습관을 배워야 됩니다. Para que los hijos crezcan con las cualidades del cristiano, de Cristo, tienen que saber aprender a abstenerse. 제가 소개했던 그 친구, Ese amigo que les acabo de presentar, 빵집 아들, el hijo de la panadería, 뭐 하고 있을까요?
¿Qué estará haciendo hoy? 이 까르세 감옥에 많이 왔다 갔다 했습니다. Varias veces entró y salió de la cárcel. 왜 그랬을까요? ¿Por qué? 어렸을 때부터 항상 자기가 소유하고 싶은 것은 항상 소유해야만 했던 사람이었습니다. De niño estaba acostumbrado a siempre poseer todo lo que quería. 근데 자기가 소유하고 싶은 걸 소유 못하게 되잖아요. ¿Y qué pasa cuando quiere poseer algo y no lo consigue? 그 남의 물건에 손을 대기 시작하는 겁니다. Empezó a robar de otros. 그래서 절제를 못 배우니까 문제가 되는 거예요. Al no haber aprendido a abstenerse de las cosas, luego tuvo problemas. 그래서 이 무절제한 사랑은 나쁜 사랑입니다. Por eso, un amor intemperante es un amor erróneo. 그 아이들이 하다 보면 키우다 보면 뭘 사달라고 하거나 부모에게 요구할 때가 있습니다. Hay veces que uno criando los hijos le pide, mamá, cómprame tal cosa que otra cosa. 그럴 때 어떻게 하는 게 지혜일까요? ¿Qué es sabio de los padres hacer en esa situación? 1번 바로 사준다. Número 1, comprarle al instante. 2번 한참 있다 사준다. Número 2, que tarde un largo tiempo y luego comprárselo. 1번일까요? 2번일까요? Número 1 o 2. Inteligente. Inteligente. Sí, sí, inteligente. Ah, sí. Genioso, genioso. Sí, genioso. Sí. Genio. 제가 이거 영상 하나 보여드릴게요. Les voy a mostrar un video. 이거가 통역이 되실까 모르겠네. 네. 네. 이게 소리가 안 나오죠? 네. 나와야 되는데. 이게 제가 이걸로 틀어드릴게요. Son gemelas. 와 혜인이의 부모는 평소 아이들과의 약속을 절대 어기지 않는 Los padres, 들리세요? los padres de estas niñas siempre cumplieron con todas las promesas que le hicieron a los hijos. 귀도 좋으시네. 부모와의 신뢰 관계는 만족 지연에 과연 얼마나 큰 La 영향을 confianza 주는지. con los padres está relacionada con la satisfacción que sienten los hijos. 쌍둥이인 대수와 혜인이의 부모는 Los 평소 padres de estas 아이들과의 gemelas 약속을 절대 siempre 어기지 cumplieron con las 않는다는 promesas que 원칙을 hicieron 갖고 con 있다. ellas. 오늘은 Hoy 며칠 전에 약속한 대로 아이들에게 tal como les 선글라스를 prometió, 사주기 위해 안경점에 vinieron 들렀다. a comprarles sus lentes de sol a 엄마가 las 그림 잘 niñas. 그리면 사주기로 약속했었지? Le prometió a la mamá que si dibujaba bien y que si lo hacía bien, que le iba a regalar estos 대수와 lentes. 혜인이를 대상으로 만족 지연 실험을 실시해보았다. Le hicieron como un test a estas niñas de la satisfacción que ellos sienten del amor de los padres. 두 아이 모두 눈앞에 먹을 것을 두고 Ninguna, 10분 las dos 넘게 niñas aún 유혹을 teniendo 참아냈다. comida delante, ninguna de ellas se atrevió a tocarlo. 절대 저는 약속은 어기지 않았어요. Nunca, 거짓말은 안 했어요. siempre cumplí con las promesas 엄마들 con mis 중에는 hijas. 다음에 해줄게 이러고 안 해주잖아요. Hay padres que 저 dicen 그러진 luego, después te lo hago, pero y no lo 약속을 cumple, pero 하고서는 siempre 그 cumplí. 약속을 지키지 않는 경우에 En el caso que uno 그러한 promete algo y no lo 경우들이 계속 cumple, 반복되게 된다면은 si eso se repite, 이 아이는 este 그 다음에는 그렇게 만족을 지연시킬 이유를 찾지 못하게 no va a 됩니다. encontrar por 즉 qué 내가 esperar 이렇게 para que la 만족을 mamá le cumpla 지연시켜서 eso. 좀 그 결과를 이후에 큰 결과를 얻기 Si no, 위해서 luego uno se va 기다린다 a apresurar, 하더라도 no va a aprender a 이후 esperar 그 약속이 a que 지켜지지 la mamá 않을 le 거기 cumpla la 때문에 promesa, porque 즉 como al estar acostumbrado a 신뢰라든지 que los 기대가 padres no 제대로 le cumplan la 형성되지 않기 promesa, 때문에 ya no espera que 결국은 la mamá lo 만족 지연 cumpla, sino 실험에서 que él mismo va a ir a 실패하는 buscar 그러한 아동들이 a conseguir 많습니다. lo que 그래서 quiere y va a 이 cometer obviamente 부모님과의 어떤 errores 신뢰라든지 기대 형성이 아동의 Por eso la confianza con 감정을 los 자신을 padres es 통제하는 algo 그러한 importante 능력과 a la 관련된다고 볼 수 satisfacción que 있겠습니다. sienten los hijos. 이해가 되셨어요? Si se entendió el video. 그 아이들 인격 형성의 이 만족 지연, 만족을 지연시켜 주는 게 아주 중요한 훈련이라는 겁니다. Es un entrenamiento importante a enseñarles a los hijos a aprender a esperar a esa promesa. 근데 중요한 거는 아이가 만족 지연의 경험이 없고 갖고 싶은 것을 항상 갖게 되면 나중에 반드시 문제가 된다라고 학자들이 분석했습니다. Pero los mismos doctores científicos dicen, han hecho estudios de que si uno no les educa a los niños a que sepan aprender a esperar al tiempo que los padres le van a dar esa promesa, a cumplirlo,
Esos niños luego, a los padres que siempre le dan todo al momento, cuando crecen van a tener problemas. 아이가 정말 그리스도 안에서 잘 자라기 원한다. Si uno quiere que los hijos crezcan correctamente en el Señor, 근데 부모가 주고 싶어도 주지 않는 절제된 사랑이 필요한 겁니다. debe uno darle un amor temperante, a saber esperar, a que el hijo espere, a darle, aunque uno quiera dárselo en el momento, uno como padre debe esperar también para que ellos aprendan a esperar a 이 recibirlo. 무절제한 사랑은 잘못된 사랑이에요. Porque un amor intemperante no es un amor sano. 그 세 번째 잘못된 사랑이 뭔지 아세요? ¿Cuál es el tercer amor no sano? 이 세 번째 잘못된 사랑은 권위 없는 Es un 사랑입니다. amor sin autoridad. 권위 없는 사랑. Amor sin autoridad. 이 고린도전서 14장 40절. 1 Corintios 14, versículo 40. 고린도전서 14장 40절. 1 Corintios 14, 40. 같이 한번 읽어볼게요. Vamos a leerlo juntos. 시작. 모든 Pero 것을 hágase todo 적당하게 하고 decentemente 질서대로 y con 하라. orden. 이 신앙에서 또 가장 중요한 것은 아이들에게 질서를 인식시켜 주는 겁니다. En la fe es importante instruirles a aprender la orden. 잠언 1장에 보면 여호와를 경외하는 것이 지식의 근본이라고 써 있습니다. En Proverbios 1 dice que el principio de temor de Jehová es el principio de todas las leyes. 죄송합니다. 부모의 하나님 앞에 질서를 어떻게 배울까요? ¿Y cómo los hijos pueden aprender la orden en el Señor? 일반적으로 아이들은 가정에서 하나님과의 나의 질서를 배워갑니다. Los hijos por lo general aprenden la orden con Dios estando en la familia. 누굴 통해서 그 질서를 배워갈까요? ¿Por medio de quién los hijos aprenden la orden? 부모님 앞에서 질서가 순종하는 걸 통해서 아이들은 하나님의 앞에 질서를 배워가는 겁니다. Estando en la orden dentro de la familia de padre e hijo, obedientes a los padres. De esta manera, en la iglesia aprenden a obedecer y estar en orden con Dios. 이거 너무 중요한 겁니다. Esto es muy importante. 레위기 19장 잠깐 볼게요. Veamos en Levítico 19. 레위기 19장 32절입니다. Levítico 19, 32. 레위기 19장 32절 Levítico 19, 32. 한번 32절 같이 읽어볼게요. Vamos a leer juntos versículo 32. 시작. 너는 Delante de las 샘머리 canas 앞에 te 일어서고 levantarás, 노인의 얼굴을 honrarás el 공경하며 rostro del 내 anciano, 하나님을 경외하라. y de tu Dios 나는 tendrás 여호와니라. temor, yo Jehová. 이 성경에서는 여호와를 경외하는 것과 샘머리 앞에 일어서는 것을 연결시켜 놨습니다. Aquí está conectando el levantarse delante de las canas y el honrar a Dios mismo y tener temor. 어른 공경하는 것을 못 배우면 하나님 공경하는 걸 못 배웁니다. Si uno no honra a los ancianos, a la gente mayor, no va a aprender a honrar a Dios. 식사하러 갔습니다. Supongamos que fueron a comer 그 레스토랑에 a 갔습니다. un restaurante. 아이가 좋아하는 것을 먹는 게 맞을까요? 부모가 좋아하는 걸 먹는 게 맞을까요? ¿Qué es correcto? ¿Pedir la comida que le gusta a los hijos o como preferencia pedir la comida que le gusta a los padres? 이 가정은 아이 중심이 아니라 부모 중심입니다. La familia no debe ser centrado en los hijos. El centro son los padres. 근데 아이 중심으로 바뀌게 되면 많은 질서가 무너지게 됩니다. Pero si uno se centra en los hijos, en toda la familia, muchas de las reglas de la familia se va a quebrar. 교회는 사람 중심일까요? 하나님 중심일까요? Aquí la iglesia, el centro es el hombre o es Dios. Oh, sí. En su familia, ¿quién es más importante? ¿Ustedes o sus hijos? Perdón. 가정 안에서는 부모가 중요합니까? 아이가 더 중요합니까? ¿Quién es más importante en una familia? ¿Padres o hijos? 근데 중요한 거는 부모 중심이 훨씬 맞는 거예요. Lo correcto es, más debe estar centrado en padres y no en hijos. 근데 그게 안 돼 있으면 아이 중심의 가정은 많이 문제를 양산하게 돼 있습니다. Una familia centrado en hijos va a provocar muchos problemas. 교회에서는 형제매가 원해도 안 되는 게 참 많습니다. En la iglesia hay cosas que los hermanos quieren, pero en realidad no se puede todo hacerlo. 왜 안 돼요? ¿Por qué? 하나님 중심이니까. Porque el centro no es el hombre, es Dios. 하나님 뜻이면 하고 아니면 안 하는 Y 겁니다. si es voluntad de Dios, se hace. Y si no es voluntad de Dios, no se hace. 교회에서 자연스럽게 하나님과 인간관계의 질서를 배워가는 겁니다. En la iglesia uno aprende por eso el orden que hay entre Dios y el hombre. 네, 가정에서도 마찬가지예요. Lo mismo tiene que haber en la familia. 부모가 출근을 합니다. Los padres o el papá se van a trabajar. 부모가 출근하고 퇴근해서 집에 돌아왔습니다. O regresan luego del trabajo los padres. 어떻게 해야 될까요? ¿Qué deben hacer los hijos? 아이 낳아서 인사해야 됩니다. Los hijos deben salirse a la puerta, estar parados en la puerta, saludarlos. 그걸 꼭 시켜야 됩니다. Los tienen que educar así.
부모가 나갈 때 인사하는 걸 시켜야 됩니다. Cuando los padres se van a trabajar, tienen que educar a los hijos a que ellos saluden antes que ustedes se vayan. 집에 돌아오면 나와서 인사하라고 시켜야 됩니다. También educarlos a que cuando vuelvan de ustedes del trabajo, que los hijos estén esperando ahí para saludarlos. 요즘은 집에 부모가 돌아오는데 불구하고 아이들이 인사도 안 하는 인사도 안 하는 자녀가 너무 Hoy en día hay 많아졌습니다. muchos hijos que aunque los padres llegan del trabajo, no saludan. 숙제하고 Están en la tarea, 영화 보고 en películas, 뭐 TV 보고 televisión. 부모가 들어왔습니다. Entran los padres a la casa. 몰라. Hola. 아는 척도 안 해요. Ni le hacen caso, ni lo toman en cuenta a uno. 근데 그런 자연스럽게 그런 걸 넘어가다 보면 아이들이 뭘 못 배우냐면 질서를 못 배웁니다. Si uno lo deja pasar eso y lo tolera, ellos no van a aprender el orden. 아이가 피곤하고 어려워도 흰머리 앞에 일어서게 하는 것을 배워야 됩니다. Que aunque ellos estén cansados también del trabajo, de la escuela, tienen que aprender a levantarse delante del anciano. 집에 손님이 왔습니다. Vienen invitados a la casa. 아이가 방에서 공부합니다. Los hijos están en el cuarto estudiando. 어떻게 해야 될까요? ¿Qué tienen que hacer los hijos? 1번, 아이가 바쁘니까 그냥 둔다. Como el hijo está muy ocupado en la tarea, hay que dejarlo que se quede adentro del cuarto. 2번, 2. 꼭 나와서 인사시킨다. Obligarlos a que salgan del cuarto y que saluden al invitado. 다 몇 번이에요? ¿Cuál es el número? 다 하시네요. Todos lo saben, ¿eh? Ya. 다 안 해요. 근데 아이들은 가정 안에서 이루어지는 그 자연스러운 질서 관계 속에서 하나님을 인식하게 되는 거예요. Y estando en la familia, en la orden de la familia, ellos empiezan a aprender del orden con Dios también. 그리고 아이가 사춘기 전에 아이들은 순종하지 않으면 혼내줘야 됩니다. Los hijos antes de entrar a la pubertad, que son menores, a ellos si no obedecen, hay que pegarles. 저도 실은 자녀 교육을 하지만 죄송합니다. 미국 와서 몇 대 애들이 엄청 많이 몇 대 맞았습니다. Obviamente yo a los hijos de aquí en Estados Unidos que no se puede pegar mucho, pero yo sin embargo sí los regañé y golpeé a mis hijos. 센뚜론 이렇게 때렸어. Sí lo hice con el cinturón. 근데 왜 때렸냐면 예의 없을 때 Pero cuando yo, es las veces cuando yo levanto esa vara y los golpeo, 부모의 cuando son irrespetuosos. 몇 번 얘기했는데 안 들었을 때 Cuando varias veces uno le dio, digamos, la orden, pero no me hizo caso. 그리고 성경 안 읽었을 때 Cuando no leyeron la Biblia. 제가 아이들에게 손을 댔습니다. Ahí es cuando yo pego a mis hijos. 그 아이들이 무엇을 배워야 되냐면 순종을 정말 배워야 되고 Porque ¿qué 질서를 deben 배워야 aprender 됩니다. por medio de esos azotes? A que hay un orden en la casa y que ellos tienen que obedecer. 무엇인가 부모로서의 질서를 스스로가 포기하는 것은 역시 교육을 포기하는 겁니다. Porque si una persona como padre no educa a los hijos el orden, eso es uno rendirse a la educación, ya no está criando a los hijos. 부모는 자녀에게 얘기해야 될 책임과 의무가 있습니다. Los padres tienen responsabilidad y autoridad de decir a los hijos lo que tienen que hacer y lo que no deben hacer. 요한복음 8장을 잠깐 볼게요. Veamos en San Juan capítulo 8. 10장을 먼저 보겠습니다. Veamos primero capítulo 10. 요한복음 10장 34절. San Juan capítulo 10, 33, 34. 요한복음 10장 34절. San Juan 10, 34. 10장 34절 말씀을 같이 읽어보겠습니다. Vamos a leer juntos capítulo 10, versículo 34. 시작. 예수께서 Jesús les 가라사대 respondió, 너희 "No 율법에 está 기록한 escrito 바 en vuestra 내가 너희를 ley, 신이라 yo 하노라 dije, dioses 하지 sois". 아니하니라. 35절 제가 읽을게요. Versículo 35 se los leo. 성경은 폐하지 못하나니 하나님 말씀을 받은 사람들을 신이라 하셨거늘. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios y la escritura no puede ser quebrantada, 이거 출애굽기 말씀을 인용하는 겁니다. se utilizó el mismo versículo del libro de Éxodo. 이 성경은 하나님 말씀을 가진 사람을 신의 권위에 비유했습니다. La persona que tiene la palabra de Dios aquí es como que lo está comparando como si fuera un Dios, porque tiene la palabra de Dios. 이 가정에서 부모는 하나님 말씀을 받고 가르쳐야 될 하나님의 중요한 직분자입니다. Por eso en la familia los padres tienen un cargo importante y una responsabilidad grande de que como tienen la palabra que han aprendido, lo tienen que educar esa palabra a los hijos. 실은 가정에서도 부모는 하나님을 대신해서 자녀를 가리키는 거예요. Porque en lugar de Dios, los padres en la casa tienen que enseñarles la palabra a ellos. 교회에서 가장 중요한 게 질서입니다. En la iglesia lo importante es la orden. 질서가 무너져 버리면 모든 게 무너지는 Si 거예요. se quiebra la orden, se quiebra todo. 근데 가정은요. ¿Y en la casa? 부모의 말이 더 이상 자녀에게
영향력이 없어지면 교육이 끝나는 겁니다. Cuando ya las palabras de los padres no influye a la conducta de los hijos, ¿qué significa? Que ya fracasó en la educación. 내가 자녀에게 이야기했는데 자녀가 더 이상 부모의 말을 안 듣습니다. Supongamos que insisto y les hablo a los hijos que hagan esto, pero ni me hacen caso. 그리고 말을 하면 이제부터 자녀가 부모에게 대들기 시작합니다. Y cuando uno le habla, al contrario, le responde ahí. 근데 그때 부모가 무기력하게 방관했습니다. Y supongamos que los padres ahí no reaccionaron, no hicieron nada. 죄송하지만 교육이 끝난 거예요. Entonces, ¿qué significa eso? Se terminó la educación en esa casa. 그런 시기가 오기 전에 부모로서 권위를 세워서 아이를 교육하는 훈련이 필요한 겁니다. Antes que venga ese tiempo de rebeldía, por eso tiene que uno poner autoridad y educar a los hijos. 아시겠죠? ¿Sí? 아시는지 모르는지 모르겠는데. ¿Sí? ¿Sí lo entendieron? 근데 아이가 좀 컸다 보면 다른 방법도 있습니다. Obviamente sé que algunos tienen hijos ya más grandes, pasaron la 그것도 pubertad. 다음 거 보세요. 다음 거. Vamos a pasar al siguiente. 다음 거 보면 다음에 보면 편애란 말 등이 편애. 4 dice preferencia o favoritismo. 이 편애는 무엇이냐면 아시겠지만 형제 안에서 내가 한 사람만 특정적으로 사랑하는 겁니다. ¿A qué se refiere tener favoritismo? De que uno tiende a mostrar más cariño y amor hacia un hijo que al otro. 집에 자녀가 한 분인 자녀도 있고 두 분도 있고 두 명, 세 명인 분도 있잖아요. Hay casas que tienen un solo hijo, otros tienen 2, otros tienen más. 여기 보면 편애, Preferencia, favoritismo. 우리 페이지로 보면 3페이지입니다. Página 3, sí, está abajo, la última parte, página 3. 디모데전서 5장 21절에 나와 있는데 같이 한번 읽어볼게요. Aquí menciona el versículo, el libro de 1 Timoteo capítulo 5, versículo 21, vamos a leer juntos. 시작. 하나님과 그리스도 예수와 택하심 받은 천사들 앞에서 내가 엄히 명하노니 너는 편견이 없이 이것들을 지켜 아무 일도 편벽대하지 말며. 성경에 보면 편벽대하지 말라는 말 등장합니다. Aquí menciona no hacer nada con parcialidad. 이 편견은 아주 안 좋은 겁니다. O sea, hacerlo de manera parcial, así algunos sí un poco más que otros, eso no está bien. 이 편애는 편애 받는 사람도 편애를 못 받는 사람도 다 안 좋은 겁니다. O sea, el tener favoritismo por ciertos hijos que no es bueno ni al que lo está recibiendo ni tampoco es bueno para el que no lo está recibiendo. 정말 조심해야 됩니다. Hay que tener mucho cuidado de eso. 특별히 집에 자녀가 2명 이상인 분은 정말 조심해야 됩니다. Especialmente familias que tienen 2 o más hijos. 왜 조심해야 될까요? ¿Por qué? 편애가 있으면 사랑을 받지 못하는 사람은 하나님의 사랑과 부모의 사랑에 대한 큰 왜곡이 많이 생깁니다. Porque ese hijo que no recibió tanto amor y que hubo otros que recibió mayor amor de los padres, no va a poder aprender el amor de Dios y siempre va a sentir como ese vacío. 아시겠죠? 밑에 보면 또 완벽주의 사랑이 있습니다. También menciona el número 5 en la siguiente página, el amor perfeccionista. 이 완벽주의 사랑, 요거 아주 위험한 사랑입니다. También es un amor peligroso. 이 우리 라티노 형제님들은 잘 모르겠어요. Yo no sé cómo es la educación de los hermanos latinos, de cómo educan, 근데 이 완벽주의 사랑은 동양 사람에게 많이 나타납니다. pero este amor perfeccionista se ve mucho en los asiáticos. 이 아이의 잘하는 것보다 부모로서 아이가 못하는 게 발견되면 못 견디는 거예요. Que más que en vez de ver lo bueno que están haciendo los hijos, los padres quieren que sean mejores y no ven lo bueno que están haciendo. 그 한국 부모들은 미술학원도 보내고 음악학원도 보내고 발레학원도 보내고 뭐 수영학원도 보내고 너무 많이 보내는 En 겁니다. Corea, los padres coreanos los mandan a todo tipo de academias, de ballet, de música, de deporte, en todos lugares, piano, todo. 우리 딸과 아들이 완벽하게 성장하기를 지나치게 기대하는 것은 잘못된 사랑입니다. El esperar uno que los hijos de uno crezcan de manera perfecta, eso está mal. 그리고 자녀가 무엇인가 싫어하는 것이 있으면 그걸 인정을 안 해줘요. Y hay padres perfeccionistas que si hay cosas que los hijos no quieren hacer, los padres no reconocen eso, no lo aceptan. 저희 아이도 딸이 있는데 악기를 2가지를 합니다. Tengo una hija, ella toca 2 instrumentos. 첫 번째 피아노, Uno es el piano, 두 번째는 바이올린, el 비올린. otro es violín. 근데 저희 딸은요 바이올린 참 좋아하는 것 같아요. A mi hija le gusta mucho el violín, 바이올린 할 때 얼굴이 달라집니다. porque yo veo cómo cambia su rostro cuando toca violín. 이렇게 해요. Así hace. 피아노 치면 진짜 싫어해요. Pero cuando toca piano cambia su rostro. 그래서 엄마가 아이한테 피아노 치라고 합니다. Pero la mamá le dice que toque piano. 피아노 쳐. Dice, aprende. 우리 딸 어떻게 치는지 아세요? ¿Saben cómo toca mi hija? Así a los golpes. 이렇게 칩니다. Así toca los golpes.
왜 그럴까요? ¿Por qué lo hace así? 이 아이가 좋아하는 게 있고 싫어하는 게 있는 거예요. Porque hay algo que a los hijos les gusta y hay otras cosas que no les gusta. 근데 제가 보면 그 바이올린 연습하는 걸로는 엄마하고 딸이 싸우는 걸 못 봤어요. Yo nunca vi que cuando estaba ensayando el violín que se peleaba con la mamá, mi hija, 근데 피아노 하는 것으로 항상 싸웁니다. pero siempre tocando el piano siempre están peleando las dos. 제가 이야기했어요. Y yo le dije, 아이 그냥 하기 싫으면 하지 말게 해. si no quiere ella aprender piano, déjala que no lo haga. 저희 자매는 안 된다라는 거예요. Mi 해야 mi 된다는 esposa 거예요. dice, no, sí, sí, lo tiene que hacer sí o sí, dice. 아 하기 싫다는 거 왜 굳이 시켜? ¿Por qué la obligas a hacer algo que no quiere? 나중에 커서 이것도 해야 되고 저것도 해야 Dice, 되고. no, 우리 porque 자매 없으니 cuando sea 얘기하는. grande quiero que ella pueda sepa tocar piano y tocar lo otro también. 근데 그 부모는 자녀가 모든 것을 잘하길 지나치게 바랍니다. A veces exageradamente los padres esperan que los hijos sean perfectos y que lo hagan todo bien. 우리 아이는 다 잘 먹어야 됩니다. Y uno espera que los hijos coman todo tipo de comida. 우리 아이는 다 악기도 잘 다뤄야 됩니다. Tienen que saber tocar todos los instrumentos. 이게 실은 부모의 지나친 완벽주의적인 사랑이에요. Pero es un amor perfeccionista de parte de los padres nada 제가 más. 한번 여쭤볼게요. Les hago una pregunta. 음식 중에 싫어하는 거 있어요, 없어요? Ustedes, como adultos, de la comida, ¿hay comida que ustedes no comen? 저는 개인적으로 있습니다. Personalmente yo tengo algo que no como. 제가 말할 수 없는데 No quiero decir qué es, 그거 하나씩 안 먹어요. pero hay ciertas cosas que no como. 그 주면 sí. Cuando me lo dan y está la comida que a mí no me gusta, pero está ahí el ingrediente, 이게 뭐 제가 그 라틴 음식 말하는 게 아니고 no hablo de comida latina. 그 제가 그 어떤 외국 음식을 먹는데 그거 나오면 굉장히 힘들어요. 이렇게 Es 먹으면. otro tipo de comida de otro país que a veces a mí me lo dan y ¿Qué? me cuesta comerlo porque tiene algo que a mí no me cuesta comerlo. 좋아하냐고 물어봅니다. 저한테 좋아하냐고 Me 물어봐요. pregunta esa gente. Si Sí, le gusta, sí. tengo que decir sí, sí, 뭐 먹는 ¿y qué? 거예요. Lo tengo que comer. 근데 실은 안에서는 또 먹어야 되는구나. Pero por dentro digo, ay, esto lo tengo que comer. 근데 저도 싫어하는 게 있어요. En lo personal también tengo cosas que no como yo. 근데 아이들은요. ¿Y los hijos? 싫어하는 게 있을까요, 없을까요? ¿Tendrán cosas que sí le gusta y que no le guste comer también? 물론 영양가가 없는 것을 좋아하는 것, 그것은 아이의 건강을 위해서 통제할 필요는 있습니다. Obviamente, de que aunque los hijos le gusten cosas que no son nutritivas, eso sí hay que saber controlarle y no darle todo lo que no son 근데 nutritivas. 성인도 싫어하는 게 있는데 아이들이 모든 것을 잘하는 완벽한 아이가 되기를 바라는 것은 사실 지나친 겁니다. Si hay padres que tampoco comen todo tipo de frutas y verduras y esperar que los hijos sean perfectos y coman todo, eso está mal. 이거는 그 완벽주의 사랑은 잘못된 사랑법이에요. Por eso, amor perfeccionista es un amor erróneo. 내가 우리 아이 위해서 이것도 시켜주고 저것도 시켜주고 했으니까 우리 아이가 나중에 내 사랑 알아주겠지. Uno como padre dice, ay, como les hice aprender esto, lo otro, cuando sean grandes van a reconocer el amor que yo les di. 근데 의외로 안 그럴 수 있지만 아이들 굉장히 숨막혀합니다. Pero puede que después ni siquiera lo reconozca y al contrario, eso hace que los niños no puedan respirar dentro de la casa. 엄마가 왜 이렇게 너한테 시킨 줄 알아? Porque la mamá dice, ay, ¿sabes por qué yo te he hecho aprender esto y esto? 다 너희 위해서야. Lo estoy haciendo todo por ti. 잘 생각하세요. 부모 자신의 만족을 위해서인지 진짜 자녀를 위해서인지 두고 봐야 할 일입니다. O sea, hay que pensar, si yo lo que estoy insistiendo a mis hijos lo estoy haciendo para mi propia satisfacción o de 실은- verdad lo estoy haciendo por mis hijos. 이 부모의 만족 때문에 자녀를 완벽하게 키우려고 하는 부모가 의외로 Hay 많아요. muchos padres que para satisfacción propia de ellos educan a los hijos. 무엇인가 자신이 고생하니까 자신을 대신해서 만족할 사람으로 만들고 싶은 겁니다. Como uno no ha experimentado tener todo ese tipo de educación y eso, uno espera que los hijos sí lo tengan y uno se esfuerza, se sacrifica para que ellos lo tengan, pero en realidad puede ser erróneo eso. 이거 잘못된 사랑이에요. Es un amor erróneo, el perfeccionista. 다음은 아마 잘 하실 겁니다. Y el otro seguramente lo conocen también, 조건부 사랑. amor condicional. 이거 안 되는 거 잘 아실 거예요. Sé que a veces cuesta no hacer esto. 너 공부 잘해야 아빠 딸이야. Uno a veces le dice, tú eres niña de papá porque, o sea, tú tienes que estudiar bien porque eres niña de papá. 너 아빠 말 안 들으면 집에서 쫓겨낼 거야. Si no te portas bien, te echo de la casa. 만약에 제가 이렇게 얘기하면 안 되겠죠. Obviamente no puedo yo decir así a los 아빠가 hijos. 목사인데 너 성경 안 읽으면 내가 얼마나 창피하겠니? 이게 안 된다는 거예요. Obviamente, le doy un ejemplo, que yo soy pastor, le digo a mis hijos, Que si tú no lees la Biblia, eso va a avergonzar a mí porque yo soy pastor. Obviamente está mal decir eso. 뭐 ejemplo, sí? Es un ejemplo. 근데 이런 게 올바른 사랑이 아니라는 겁니다. Ese no es un amor sano.
이게 왜 위험한지 아세요? ¿Saben por qué es peligroso esto? 이런 사랑이 들어가게 되다 보면 아이는 부모 앞에서 가식적인 모습으로 성장합니다. Porque cuando uno pone condiciones, cuando expresa el amor, luego los hijos cuando aprenden ese amor condicional, no son ellos sinceros, sino que van a ser falsos e hipócritas. 이 사람 보기에는 무엇인가 잘 잘하는 것 같아도 그 마음속에 하나님과 말씀이 안 심겨져 있는 거예요. Porque todo lo que ellos se van a mostrar lo hacen para verse bien a los padres, pero por dentro es lo contrario. 근데 실은 ma음속에는 사랑을 온전하게 받지 못했기 때문에 잘못된 욕구에 대한 불만이 마음속에 가득 채워지게 되어 있습니다. Y al no haber ellos también al no haber recibido la satisfacción plena del amor de los padres, sino que fue con condiciones, luego ¿qué pasa? Sube la ira de los hijos. 그러니까 어떻게 되는지 아세요? ¿Saben qué pasa luego? 나중에 사춘기가 넘어가서 학교 가고 20대가 넘어가면 마음에 있는 게 터져서 잘못된 길로 갈 확률이 굉장히 많이 있습니다. Esos hijos que no han recibido el amor pleno de los padres de manera incondicional, cuando pasan la pubertad, llegan a la adultez, luego tienden a ir por caminos peligrosos. 그 밑에 보면 그래서 심리학자 머슬로우가 얘기했던 욕구 단계 5단계가 있는데 좀 제가 설명을 좀 드릴게요. En la última parte de abajo habla de una jerarquía de necesidades humanas según el psicólogo Maslow, que él construyó como una pirámide. 이거 굉장히 중요한 내용입니다. Un pirámide diciendo empezando del nivel más bajo para arriba. 첫 번째가 생리적인 욕구. Habla aquí, dice que la primera necesidad que tiene todo ser humano es la fisiológica. 이 먹고 자고 이런 것들 해결돼야 돼요. Se debe satisfacer uno el comer y el beber, descansar. 그리고 안전에 대한 욕구가 있습니다. Luego viene en el segundo nivel el de seguridad, necesidad de seguridad. 그 다음에 바로 사랑과 소속감에 대한 욕구예요. Tercero es la necesidad de afiliación, de tener amistad con las personas. 그리고 존중받고자 하는 욕구가 있습니다. Luego está la necesidad de ser reconocido. 그리고 다음이 자아실현 욕구예요. El último nivel es de autorrealización. 근데 중요한 것은 아이가 자라길 바라는 것은 자아실현하기 위한 마지막 욕구라는 겁니다. Obviamente para que el hijo crezca correctamente, uno tiene que también satisfacer la parte de autorrealización de los hijos. 근데 아이가 안전과 사랑과 소속감과 존중에 대한 욕구가 충분히 채워지지가 않은 거예요. Pero supongamos que hay hijos que de la parte de necesidad de seguridad y afiliación y reconocimiento no han sido satisfechos completamente. 그러면 아이가 자아실현, 무엇인가 하나님 안에서 소망을 가지고 열정을 무엇인가 쏟아붓기가 아주 어렵게 돼 있습니다. Entonces, en la parte de autorrealización, difícilmente ese hijo va a poder satisfacer esa parte de la necesidad 그래서 última. 가정에서 해줘야 될 것이 무엇이냐면 아이에 대한 안전 욕구를 충족시켜줘야 됩니다. En la familia, ¿cuál es la necesidad que debe llenarle uno en la casa? De que esté seguro y pleno de la seguridad. 그리고 가정에서 해야 될 것이 바로 사랑과 소속감의 욕구가 채워져야 됩니다. También tienen que ellos sentir satisfacción en la familia acerca de la afiliación, que es el amor entre los padres y de reconocer a los hijos. 그 존중 욕구가 채워져야 됩니다. Tienen que uno como padre llenarle esa necesidad en la casa. 부모가 자녀에게 정말 중요한 버팀목이 된다는 걸 가르쳐줘야 됩니다. Enseñarles que son ellos el apoyo que ellos pueden tener siempre. 그리고 내가 하나님 앞에 정말 중요한 사람이고 가정에서도 내가 무엇을 해도 사랑받고 있다는 걸 알아야 됩니다. Y hacer que los hijos sepan y sientan que son valiosos en la casa como también afuera en el mundo y en la iglesia. 그리고 내가 주변으로부터 가정에서도 정말 중요한 존재라는 것을 인지해야 됩니다. Y uno tiene que hacer que los hijos puedan sentir ese amor de los padres como también de la gente que lo rodea. 이러한 사랑과 소속감, 존중의 욕구가 채워지면 아이는 새로운 꿈과 목표를 가지고 인생 가운데 열정을 가지고 살아가게 되는 겁니다. Cuando se satisface la necesidad, ya sea fisiológica, seguridad, afiliación, reconocimiento y autorrealización, esos niños cuando crecen luego, ellos van a poder hacer muchas cosas mejores y poder estar seguros en el mundo. 넘어가 볼게요. Vamos a pasar a la otra página. 그러면 어떻게 하면 참 사랑을 전달할 수 있을까? ¿De qué manera uno puede entonces transmitir el verdadero amor a los hijos? 이 참 사랑을 전달하는 7가지 방법이라고 제가 써놨습니다. Aquí menciona, en la parte de abajo menciona 7 maneras de transmitir el verdadero amor. 이거 좀 간단하게만 하고 오늘 좀 마칠게요. Voy a resumir un poco esto y vamos a terminar. 시간이 얼마 안 간 전에 벌써 1시간 20분, 10분이 지나갔어요. Ya pasó hora y 10 minutos. 이 참 사랑을 전달하는 7가지 방법이 무엇일까? Aquí menciona 7 maneras de transmitir el amor verdadero. 이 첫 번째가 바로 무엇이냐면 자녀를 보면 활짝 웃어주세요라고 제가 Número 써놨습니다. 1, escribí ahí. Muestren siempre una gran sonrisa cuando vean a sus hijos. 이거 왜 써놨을까요? ¿Por qué habré escrito esto? 자녀를 보면 그냥 웃으래요. Que sonreír siempre cuando vean a sus hijos. 한번 웃어보세요. A ver, sonrían.
제가 왜 써놨을까요? ¿Por qué habré escrito esto? 그 자녀는 일반적으로 나이가 어릴수록 그 표정을 통해서 부모가 자기를 어떻게 생각하는지 인식한다고 합니다. Se dice que cuanto más pequeños son los niños, por medio de los rostros de los padres, ellos sienten el humor o lo que están sintiendo los padres hacia ellos. 그 아이가 언제 제일 행복할까요? Cuando los hijos sienten la mayor plena gozo, digamos. 부모가 나에 대해서 항상 기대하고 있다는 걸 느낄 때 아이들은 행복하답니다. Cuando ven que sus padres siempre tienen expectativas hacia ellos y que siempre están satisfechos por lo que ellos son. 우리 고린도전서 13장을 볼게요. Veamos en 1 Corintios 13. 고린도전서 13장. 1 Corintios 13. 13장 7절입니다. 13, 7. 고린도전서 13장 7절. 1 Corintios 13, 7. 13장 7절 말씀을 한번 같이 읽어볼게요. Vamos a leer juntos. 시작. 모든 Todo lo 것을 sufre, 참으며 todo lo cree, 모든 것을 todo 믿으며 lo espera, 모든 것을 todo 바라며 lo 모든 soporta. 것을 견디느니라. 이 사랑이 무엇일까요? ¿Qué es el amor? 모든 걸 참는 게 사랑입니다. El que todo lo sufre. 근데 또 뭐가 사랑인지 아세요? También ¿qué es amor? 모든 것을 믿어주고 Todo lo cree, 모든 것을 바라고 기대하는 게 사랑이에요. todo lo espera y el que todo lo soporta, eso es amor. 부모가 자녀에게 기대감을 표현하면 자녀는 그것이 사랑이라고 받아들여집니다. Cuando los padres muestran que tienen confianza en los hijos, que creen y que esperan y lo soportan, ellos sienten que ese amor que los padres le están dando. 근데 자녀가 부모로부터 기대받는다는 느낌을 못 받았습니다. Pero suponga que los hijos no sienten que los padres creen en uno 너 커서 뭐가 되려고 하니? y uno constantemente le dice, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? 네 인생 끝났어. Tu vida ya se acabó con lo que estás haciendo. 너 이렇게 하는 거 보니 나중에 뻔하다야. Ya veo tu futuro con lo que estás haciendo ahora. 너는 며칠 전에도 그러더니 또 그러는구나. Hace unos días hiciste lo mismo y ahora estás haciendo lo mismo. 너 학교에서 옷 잃어버리더니 오늘 컴퓨터도 잃어버렸네. La vez pasada perdiste tu chamarra y ahora perdiste tu computadora. 무엇인가 아이가 부모로부터 기대감을 받지 못하고 하면 아이들은 사랑을 못 느낀다라는 Cuando los 겁니다. hijos ven que los padres no tienen confianza en uno, que no creen en uno, que solamente lo ven como fracasados, los hijos no pueden sentir el amor de los padres. 근데 그 사람이 자기에 대해서 기대하는지 기대하지 않는지 얼굴 표정을 통해서 죄송해요. 얼굴 표정을 통해서 아이들이 인식한다라는 겁니다. Pero por medio del rostro de los padres que muestran a los hijos pueden sentir cuanto son más pequeños de lo que los padres están pensando de ellos. 실험을 해봤는데 웃는 얼굴로 부모가 접근하였을 때 아이는 부모가 자기에게 기대하고 믿어준다는 인식을 갖는다라고 합니다. Se hizo estudios de que había un padre que con una sonrisa le sonreía y le dio la bienvenida a los hijos y que esos hijos sintieron que esos padres estaban confiando y creyendo en ellos. 근데 부모가 찡그린 얼굴로 접근을 했습니다. Pero hubo otros padres que con cara bien así serio y así enojado se encontraron con los hijos. 별 말을 안 해도 불구하고 아이가 방어 자세를 취한다는 거예요. Que aún no dijo nada a sus padres, que nomás se metió ahí al cuarto y ahí con miedo. 맞죠? ¿No es así la reacción de los hijos? 그 한번 집에 가서 아이들에게 시켜보세요. Hagan la prueba con sus hijos en la casa. 그 나를 아이가 엄마 얼굴을 그려보라고 해보세요. O sea, ustedes hagan la prueba con los hijos, díganle a sus hijos que dibujen la cara de mamá y papá. 그래서 아이가 엄마 얼굴을 우는 얼굴로 그리는지 혹은 화내고 찡그린 얼굴로 그리는지 한번 그려보라고 하세요. Pídanle a los hijos que dibujen el rostro de mamá, papá y a ver, vean si lo hacen con una sonrisa o con cara seria. 그게 실은 자녀가 느끼는 납니다. Porque viendo el dibujo de lo que ellos dibujaron van a ver de cómo los hijos están pensando de uno. 아, 목사님 나 아주 상냥하고 잘해요. Algunos pueden decir, no, pero pastor, yo soy muy amable con mis hijos. 근데 그 자기 생각일 수 Pero 있다니까요. eso puede ser pensamiento de uno nada más. 우리 엄마는요. 걔하고 집하고 너무 틀려요. Los hijos pueden decir, no, mi mamá en la casa, aquí en la iglesia es muy diferente. 집에서는 아니에요. En la 이게 안 casa no es 되잖아요. así, dice. 그게 아니까 아이들이 웃네요. Se ríen los hijos aquí, ¿no? 그러니까 아이들이 오면 안 되는 거예요. Los hijos saben lo que es verdad en realidad. 그래서 그
아이들이 부모가 자기한테 기대한다라는 인식을 갖도록 도와주는 게 아주 중요한 겁니다. Es importante uno mostrarle la confianza de que uno cree en sus hijos. 두 번째 보세요. También vean el punto 2. 두 번째 보면 참 귀하구나라는 말을 자주 사용하세요. Está en la página 6, dice, usar mucho la expresión eres muy valioso. 말과 마음은 연결되어 있습니다. Corazón con las palabras están conectadas. 이것도 실험 결과 나왔잖아요. También salió esto en un estudio. 아마 우리 집회 때도 가끔 가다가 보여주실 겁니다. De vez en cuando seguramente los pastores lo han mostrado o lo mostrarán en los seminarios. 그 두 개의 꽃을 놓고 실험을 했잖아요. Hicieron un experimento con dos plantas, dos flores. 넌 정말 이쁘구나. En una flor continuamente le dijo, qué hermosa eres. 그냥 꽃이 정말 이쁘게 자라나는 Y de 겁니다. verdad creció hermosamente esa flor. 근데 한쪽 꽃에는 나쁜 말 했잖아요. Pero en la otra le empezó a maldecir a la flor. 못생긴 거, Qué feo eres, 조그만 거. pequeño eres. 부정적인 말 퍼부은 Palabras 거예요. negativas le dijo a la otra flor. 그러니까 이 꽃이 못 자라는 겁니다. Y esa flor dejó de crecer. 제가 그 꽃 보면서 어떤 생각한지 아세요? Yo viendo ese experimento, ¿saben qué pensé? 정말 식물도 정말 그렇게 말에 의해서 영향을 많이 받는데 Si hasta las plantas son influidos por las palabras que dice el hombre, 사람을 얼마나 영향을 많이 받겠습니까? ¿cuánto mayor influencia recibe el hombre con las palabras de otro hombre? 특별히 자녀는 부모로부터 얼마나 영향을 많이 받겠어요. Especialmente los hijos, ¿qué tanta influencia reciben de los padres? 그래서 가장 조심해야 될 대상은 실은 자녀예요. Por eso los padres de quien más tienen que tener cuidado en hablar son con los hijos. 그래서 의도적으로라도 너는 참 소중해. 네가 없으면 내가 어떻게 살겠니? Por eso continuamente, aunque sea por obligación, digan siempre a los hijos, eres muy valioso, sin ti no puedo yo vivir. 그런 표현을 많이 해주는 게 실은 좋아요. Es bueno expresar eso a sus hijos. 진짜 실망스럽다. Y no decir, me decepcioné de ti, 저 왼수 que no sirves para nada, 내가 널 낳구나. ¿para qué te tuve? 내가 네 낳고 미역국을 먹었어. 이런 거. 뭐 그런 거 하면 안 돼요. O sea, hablando de esas cosas negativas no hay que decir, ¿eh? Cosas negativas no, 근데 그런 말이 아이에게 많이 박힙니다. porque todo eso queda clavado en el corazón de los niños. 근데 말을 실수는 안 할 수가 없어요. Obviamente como humanos cometemos errores en hablar, 근데 이 평소에 사랑은 노력하는 겁니다. pero el amor se trata de esforzarse a cambiar también. 그리고 다음에 뭐라고 하냐면 아직 자라는 중이라는 마음으로 자녀를 바라보세요. Número 3 dice, miren a sus hijos con este pensamiento de que ellos están en proceso de crecimiento todavía. 요한복음 1장 42절 En el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 42, 같이 읽어볼게요. leemos juntos. 시작. 데리고 예수께로 오니 예수께서 보시고 가라사대 내가 요한을 시몬이 장차 개발하리라 하시니라. 개발은 번역하면 베드로라. 요한 아들 시몬을 부르는 장면입니다. Este es cuando llama a Simón Pedro, hijo de 근데 Jonás. 예수님이 뭐라고 하냐면 너 장차 개발 베드로가 될 거라고 이야기했습니다. Le dijo, tú eres Simón ahora, pero luego serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. 너무 멋있죠? Qué hermoso, ¿no eso? 네가 지금은 시몬인데 Ahora eres Simón, 장차 베드로 반석이 될 거야. pero luego serás roca como Pedro. 이 말을 들을 때 베드로가 얼마나 감동이 왔겠어요. Cómo me imagino la conmoción que ha sentido este Pedro al escuchar esto. 내가 지금은 어부고 아무것도 아닌데 Ahora quizás no soy nada, soy un pescador. 예수님이 나보고 장차 개바 베드로 반석이 된다고 이야기해 준 Pero 거예요. Jesucristo me está diciendo que en el futuro voy a ser Cefas, Pedro. 내가 이렇게 존귀한 사람인가? ¿Seré yo alguien valioso? 예수님 날 다르게 보고 있네. Este Jesucristo me ve diferente a la gente del mundo. 야, 이 베드로가 너무 큰 감동을 받았을 거예요. Fue de verdad conmocionado este Pedro al escuchar esas palabras. 이게 정말 예수님의 인격입니다. Esa es la cualidad de Cristo. 실은 사람은 부족해요. Todos somos imperfectos. 아이도 당연히 부족합니다. Obviamente los hijos también son imperfectos. 컵 들고 물 마시다가 Supongamos que tomando agua en el vaso, 떨어뜨린 적 있으세요? 없으세요? ¿ustedes alguna vez se le cayó el vaso o no? 저도 있어요. Yo también. 엊그제 남미리니그 입당시켰죠. Hace unos días tuvimos la ceremonia de la inauguración de la iglesia del sur de Illinois. 카페트가 아주 새 카페트입니다. Alfombra nueva pusieron obviamente. 제가 가서 뭐 했는지 아세요? ¿Saben qué hice yo ahí? 먹던 차를 엎었어요. Se me cayó el té que estaba tomando ahí en la alfombra. 지금 입당식 끝나고 형제들이 보면서 이거 누가 그랬지 한번 생각하고 있을 것 같아요. Seguro que hoy domingo los hermanos de la iglesia del sur de Illinois van a estar pensando, ¿quién tiró esto y manchó la alfombra? 제가 갑자기 그 컵을 엎는 순간에
갑자기 그 담임 목사님 얼굴이 지나가면서 당황해서 막 땀이 뻘뻘 흘렸습니다. Cuando tiré el vaso, estaba mirando y justo miré al pastor aquí de la iglesia y de verdad sudaba las manos porque no quería que nadie me viera que yo lo tiré. 그래서 막 닦느냐 정신을 O sea, 닦았어요. traté de limpiarlo así para que nadie se dé cuenta. 근데 그거 보면서 아, 나도 실수하는구나. Ahí me di cuenta, yo también cometo errores. 나도 부족한 사람이구나. Soy una persona débil. 그렇게 하니까 참 위로가 또 되는 거 있죠. Y a la vez me dio consuelo pensar eso. 그 목사님 위로가 안 될 수 있습니다. Quizás no para el pastor de ahí, pero para mí sí. 근데 저도 떨어뜨리는데 근육이 덜 발달하고 성장하지 못한 아이가 컵을 떨어뜨리는 건 당연할 걸까요? 안 Yo 당연할까요? como adulto que también se me caen los vasos y los tiro. Los hijos que todavía todos los músculos no está bien desarrollado completamente, es algo normal que también se les caiga o no. 당연한 거예요. Es algo más normal todavía. 그 집에 나오다가 핸드폰하고 열쇠 같은 거 놓고 온 적 있으세요? 없으세요? ¿Alguna vez ustedes saliendo de la casa dejaron celular o las llaves? 당연하게 있겠죠. Sí, ¿no? Varias veces. 근데 우리 아이들이 하는 것을 부모는 용납을 잘 못합니다. Pero hay veces que uno sí lo comete y lo tolera, pero cuando lo hacen los hijos no lo toleran. 근데 그것을 의도적으로 했으면 문제예요. Obviamente, si los hijos lo hacen intencionalmente ese error, está mal. 아시겠지만 성경에서 도피성이라는 게 있습니다. En la Biblia menciona de cuando alguien tenía lepra, iban a escaparse a una ciudad aparte. 누가 도피성에 피할 수 있었냐면 고의적으로 죄를 짓지 않는 사람은 항상 도피성에서 피할 수 있는 자격을 줬습니다. Había una ciudad que tenían de escape de personas que sin intención cometieron un pecado, un delito, pero sin intención, y para que no lo maten, podía ir a escaparse a esa ciudad. 이 도피성은 그리스도의 모형이잖아요. Esa ciudad de escape es Cristo en realidad, 물론 la imagen 아이가 de Cristo. 고의적으로 하면 문제겠지만 고의적이지 않은 실수에 대해서 부모가 이해해 주는 게 훨씬 중요합니다. Obviamente, cuando cometen errores intencionales hay que reprenderlos, pero cuando lo hacen sin intención hay que saber aceptar eso. 어떤 사람이 이렇게 이야기하더라고요. Hay algunos que dicen así, 아, 목사님 그게 아니라 우리 아이는 꼭 잔소리 해야 바뀌어요. no es que mis hijos yo les tengo que reprender para que cambien, 안 바뀝니다. así no van a cambiar. 그 잔소리 몇 년 동안 하셨잖아요. 그렇죠? Seguramente varios años le han estado reprendido de los mismos errores uno de sus hijos. 차라리 실수할 수 있는 연약한 사람이라는 걸 생각하고 내가 아이에게 도피성이 되어주는 게 더 중요해요. Creo que va a ser más importante reconocer que también son débiles, que pueden cometer errores y que uno sea esa ciudad de escape a la cual los hijos pueden venir a 이 acercarse. 고의성이 안 들어가 있기 때문에 그런 겁니다. Porque ellos realmente tienen que también sentir eso de que uno está como uno protegiendo a ese hijo y que lo acepta tal como es. 그 이솝우화에 나와 있는 이야기 알고 계실 겁니다. 네? 이솝우화. 이솝우화. 그 모르겠네. 페어리테일. De como ¿cómo se dice? 레엔다? 레엔다 de eso. Fairy tale, Cuenta, como leyendas, cuentos. Ella tiene que aprender español de mí. 이게 근데 그 이솝우에 보면 뭐가 있냐면 태양과 바람이 있잖아요. 아시죠? Hay un cuento, ¿no? De antes, ¿no? De leyenda de que está el sol, el viento. 아시겠지만 바람이 옷을 못 벗깁니다. 바람 부니까 Entonces, 사람이 막 이렇게 싸우잖아요. Había 그렇죠? un hombre que entonces estaba el sol y el viento luchando a ver quién va a hacer ganar y hacer quitar o hacer poner la ropa. 근데 태양이 옷을 벗겼습니다. Pero ¿quién fue el que le hizo quitar la ropa? El sol. 더우니까 막 벗는 거예요. ¿Por 막 qué? 벗는 Al estar 거예요. el sol caliente, se quita la ropa. 근데 이게 중요한 것은 그 어머니의 지나친 죄송합니다. 잔소리가 아이를 바뀌는 게 아니라니까요. O sea, tienen que tener en cuenta que continuas palabras de reprensión no hace cambiar al hijo. 근데 무엇인가 아이에게 내가 도피성이 되어줄 수 있다고 하면 그 아이는 바뀔 겁니다. Pero cuando uno hace sentir a los hijos que son como esa ciudad de escape donde pueden venir con confianza, van a cambiar ellos. 그리고 좀 시간을 절약하려고 밑에 것만 2개만 제가 설명을 좀 드릴게요. Por último, vamos a ver los últimos. Para resumir, voy a hablarlo rápido ahora. 그 자녀와의 데이트 시간을 가지세요. También dice, hay que tener tiempo de estar pasando con los hijos. 그리고 사랑의 추억을 만들어 주세요. Construir también recuerdos de amor con los hijos. 이게 중요한 내용입니다. Son puntos importantes. 아이들에게 물어봤어요. Se les hizo pregunta a los hijos. 너 엄마 아빠하고 어디 갈 때가 좋았니? ¿Cuándo fue el momento que más feliz te sentiste? 엄마 아빠하고 저기 갈 때가 좋았고 여기 갈 때가 좋았어요. Y había un hijo que dijo, cuando fui a tal lugar, tal otro lugar con mis hijos, con mis padres, fue el momento más feliz. 엄마가 보기에는 거기보다 다른 데가 더 좋은 데가 있었거든요. Para los padres quizás
ellos piensan que es otro lugar el que era mejor. 학자들이 연구를 해봤습니다. Los científicos hicieron unos estudios. 언제 아이들이 그 장소가 좋았다라고 기억을 할까? ¿Cuándo recuerdan los hijos el lugar que para ellos fue de gozo con los padres? 부모와 함께 있었을 때 마음의 안정감을 느낀 그 장소가 자녀에게는 행복의 장소로 남아있답니다. Que en donde los padres han hecho sentir a los hijos seguridad y que estaban siendo protegidos. En ese lugar es donde ellos se acuerdan que fue el lugar, el mejor lugar con los padres. 무엇이 장소가 좋아서가 좋은 게 아니라 No porque haya sido de buen paisaje el lugar. 부모와 함께 있어서 마음에 참 안정감을 느끼는 그 장소가 아주 좋은 장소로 기억된다라는 거예요. Se acuerdan ellos de que fue el mejor lugar porque fue ahí donde se sintieron más seguros junto con los padres. 언제 아이가 안정감을 느낄까요? ¿Y cuándo los hijos se sienten seguros? 대부분은 부모가 자기 말을 들어줄 준비가 된 것처럼 보일 때 아이는 안정감을 느낀답니다. Los hijos se sienten seguros cuando ven los hijos que los padres están preparados a escuchar lo que ellos quieren decirle. 근데 우리 엄마 아빠가 바빠서 내 말을 들어줄 준비가 안 된 것처럼 보이면 아이는 안정감을 못 느낀대요. Pero cuando los hijos ven que sus padres andan ocupados de esto a otro y cuando uno le quiere hablar no le hace caso, ellos se sienten inseguros. 이 통계는 알고 계실 겁니다. Es una estadística 부모에게 물어보았습니다. que se le hizo la pregunta a los padres. 자녀와 대화를 많이 하시나요? Usted habla mucho, conversa mucho con sus hijos. 부모의 90%가 많이 한다고 답을 했습니다. 90% de los padres dijo que mucho. 자녀들에게 물어봤습니다. Se le hizo la misma, ahora pregunta a los hijos. 부모 대화를 많이 하니? ¿Conversas mucho con tus padres? 20% 이하가 많이 한다고 대답을 했어요. Menos de 20% dijeron que sí. 부모는 Menos de 20%. 많이 한다고 생각을 하죠. Padres piensan que habló mucho con los hijos. 하고 싶은 말 다 하니까. Porque habla lo que uno quiere nomás hablar. 근데 자녀는 대화가 안 된다고 생각을 하죠. Pero los hijos, sin embargo, no pudieron decir nada de lo que ellos quisieron decir. 말할 분위기가 아니니까. Por eso nomás se quedaron callados, por ello, para ellos no era una conversación eso. 이게 큰 차이예요. Esa es la gran diferencia entre padres y hijos. 그래서 아이들은 무엇인가 자녀가 부모가 들을 준비가 된 안정감을 느끼는 그 상태가 좋은 시간이며 장소로 남아있다라는 겁니다. Por eso cuando los padres le dan la seguridad a los hijos, donde sea que estén, ese es el lugar donde ellos siempre van a estar recordando que fue el mejor lugar. 좀 얘기는 더 많이 하고 싶은데 Sé que hay más cosas que quiero compartir. 정리를 좀 하려고요. Quiero resumir un poco. 그래서 어떻게 하면 좋은 대화일까? ¿De qué manera uno puede tener una buena conversación? 간단하게만 좀 소개해드리고 오늘 Voy a 마치겠습니다. resumirlo y vamos a terminar. 볼게요. 보이세요? ¿Sí se ve? ¿De atrás? 너무 끝이 조금해서 안 보일 것 Sé que 같은데. está un poco chiquita la letra. 중요한 것은 자녀가 이렇게 느껴야 좋은 대화예요. Lo importante aquí es que los hijos deben sentir que están conversando. 부모가 느끼는 거 말고. No que los padres sientan que tienen una conversación. 엄마 아빠는 나를 무조건 이해한다. Ejemplos de buena conversación es que mis padres me entienden. 내가 잘못했는데도 부모 나를 받아들인다. De que aunque recibí malas notas en la escuela, me aceptan como soy. 부모는 나를 거부하지 않는다. Que mis padres no me rechazan. 그래서 두려움이 없다. Y por eso siempre están abiertos a todo tipo de conversación y no tengo dificultad. 엄마 아빠는 나를 항상 믿어준다. Mis padres siempre confían en mí. 엄마 아빠 의견이 다른 것이 나쁜 것이 아니다. Que puede haber diferencia de opiniones entre papá, mamá y yo, pero eso no es nada malo. 여섯 번은 진짜 어려울 것 같아요. 6번 참 어려울 것 같습니다. Esta quizás sea una parte difícil. 엄마 아빠 얘기하니까 속이 다 풀린다. De que los hijos digan esto, dice, me siento bien hablando con mis padres, me tranquiliza. Sé que no es algo fácil de escuchar eso de los hijos. 감정이 풀린다. Y que dice que lo tranquiliza a uno hablando con los padres. 웃고 난리 났습니다 지금. ¿A qué se ríen, Porque no están de acuerdo. 엄마 아빠 얘기하니까 속이 막 쌓인다 쌓여. Porque la mayoría dice que en vez, cuando hablan con los padres, no es que se tranquilizan, sino que se les acumula más estrés todavía, dice. 한 번이라도 그렇게 느끼게 해주셔요. 한 번이라도. Aunque sea una vez, tenemos que esforzarnos a que los hijos sientan de esa manera. 또 7번째도 중요합니다. También el 7번째도. séptimo es importante. 대화를 하다가 충돌이 있을 수도 있지만 엄마 아빠를 더욱 존경하게 되었다. Esto es algo que también ejemplo de buena conversación con los hijos que digan, aunque puede haber choques en la conversación, igual respeto mucho a mis padres. 대화를 했다가 충돌이 있으면 끝장난다. 이거 아닙니다. Porque por lo general cuando hay choque con hijos, ya después se quiebra la relación a veces. 엄마 아빠는 나와의 대화하는 것을 중요하게 생각한다. Hay hijos que dicen, mis padres valoran tener conversación conmigo. 야, 이렇게 자녀가 느낄 수 있는 적이 몇 번이라도 있으면 그게 자녀에게
정말 좋은 추억을 만들어주는 거예요. Si aunque sea uno de estos puntos, uno le ha hecho sentir a los hijos o lo ha escuchado a los hijos, realmente eso indica que uno ha dado ese amor correcto a los 야, hijos. 우리 가족은 대화가 필요해. Si hay unos hijos que dicen, no, mi familia necesita conversación, 좋은 식당에 가고 여행을 갔습니다. y van de viaje a buenos lugares, buenos restaurantes. 근데 실컷 이제는 하고 싶은 말 퍼붓는 거예요. Y después, ¿qué hacen los padres? Nomás sacan todo lo que ellos tienen sin escuchar lo que tienen los hijos. 그게 안 좋은 대화 습관입니다. Ese es un mal ejemplo de conversación. 좋지 않은 대화가 일방적 설교식 대화. Malas costumbres en la conversación es cuando uno solamente conversa unilateralmente, solo de un lado. 이거 진짜 위험합니다. 인격을 무시하는 대화. Y también tratar a los hijos como niños ignorando a la persona 네가 뭘 알아? y diciendo, ¿tú qué sabes? Conversation over. Entonces 나 ahí conversation 때리면 너 se 때리면 너. termina toda la conversación cuando uno ya le dice eso. 그리고 중간에 말 가로치는 거. Y también cuando uno le corta la conversación en medio cuando los hijos están hablando. 이거 안 좋은 También es 대화입니다. un ejemplo de mala conversación. 이거 진짜 안 좋은 De verdad 거예요. es una mala costumbre de conversación eso. 뭐 좋은 대화 습관은 잘할 겁니다. O sea, de costumbres buenas de conversación, obviamente seguro lo saben. 그중 하나가 열린 질문이 학자들이 하면 좋다고 합니다. 열린 Según 질문. científicos dice que es bueno hacer muchas preguntas abiertas, que no tengan una respuesta fija. 너 이거 좋아하니? Supongamos, ¿te gusta esto? 이것보다도 Más que preguntar así, 네가 좋아하는 게 뭐야? ¿qué es lo que te gusta? 이게 좋은 질문입니다. Esa es una buena manera de preguntar. 너 교회 가기 싫지? No quieres ir a la iglesia, ¿no? 그게 아니라 No preguntar así, ¿eh? 교회는 어떤 일이 있을까? ¿Qué habrá hoy en la iglesia? 뭐 그런 거. O sea, como preguntas abiertas, ¿no? Con respuestas abiertas. 친구처럼 대화하라. Conversar como amigos. 그것도 어렵죠. También no es fácil a veces. 너 엄마 말 들을 거야 안 들을 거야? Porque por lo general uno dice, ¿me vas a hacer caso o no? 아빠 엄마도 오락좀 같이 할까? O decirle, ¿quieres que también hoy juegue un rato a los videojuegos contigo? 너? 노래 이런 거. 예. O sea, eso puede ser un ejemplo de conversar como amigos, ¿no? 이거는 이제 학자들이 이야기한 건데 이 그거는 대화에서 가장 얘기는 중요한 게 공감이라는 건 다 아실 거예요, 그렇죠? Los científicos dijeron la simpatía, que es algo importante. 첫 번째가 마음을 만져주자, Es importante consolar a los hijos, 감정을 읽어주자. saber leer el sentimiento, lo que sienten los hijos. 근데 그 아시겠죠? 그거는 아이 입장에서 생각을 하는 겁니다. Porque los hijos también tienen pensamientos y sentimientos. 그리고 아이들은 때로 몸으로 말한다. Y también los hijos a veces hablan con el cuerpo de uno. 그리고 부모도 이렇게 아이 말에 맞장구도 쳐주고. Y los padres deben estar concordando, admitir lo que ellos están diciendo. 내가 부모에게 말을 하면 혼날 거가 아니라 부모가 항상 공감해 줄 거라는 기대감을 갖는다고 하면 자녀가 아주 기뻐할 겁니다. Los hijos si tienen la expectativa de que si yo digo esto a mis padres, en vez de regañarme, ellos me van a admitir y concordar en lo que digo, entonces esos niños siempre van a estar gozosos. 근데 그 참된 사랑이 아이를 바르게 양육합니다. El verdadero amor bíblico hace que los hijos crezcan 이 correctamente. 탈무드 속담에 이런 게 있다라고 합니다. Hay un refrán, un dicho dice 사랑은 점점 배워가는 거다. que el amor se sigue aprendiendo. 우리 그리스도 사랑도 점점 배워가잖아요. Nosotros continuamente seguimos aprendiendo el amor de Cristo también. 실은 자녀를 사랑하는 법도 배워야 됩니다. La manera de amar a los hijos también se debe seguir aprendiendo. 내가 최고의 부모다. Nadie puede decir yo soy el mejor padre 나같이 자녀를 위해서 희생한 사람 나와보라 해. o que diga, a ver, que salga alguien que mejor haya educado a los hijos más que yo. 그 반드시 생각해야 되는 것은 자녀는 그렇게 안 느낄 수 있다는 것을 늘 기억해야 됩니다. Muchos padres piensan que uno hizo lo mejor para ellos, pero debe pensar que quizás los hijos no lo han sentido de esa 개인적으로 manera. 우리 그 귀한 자녀들이 주 안에서 참된 사랑으로 잘 양육됐으면 좋겠어요. Y me gustaría que todos los hijos de verdad sean educados en el verdadero amor correcto, 그래서 sano. 그리스도의 인격을 닮아가는 그런 귀한 자녀들로 일꾼으로 성장했으면 좋겠습니다. Y que realmente crezcan con las cualidades de Cristo y que crezcan como siervos de Cristo. 기도가 마치겠습니다. Vamos a orar y terminar. 살아계신 아버지 고맙습니다. Dios Padre viviente, te damos gracias. 우리 귀한 형제자매들에게 함께해 주시고 특별히 가정에서 자녀들을 올바른 길로 잘 양육하고 올바른 사랑이 아이들에게 전달되도록 도와주시옵소서. Vemos que esté con cada uno de los hermanos y que los hermanos como padres puedan educar correctamente a cada uno de los hijos con ese amor verdadero. 우리 귀한 자녀들이 주의 은혜와 사랑 안에서 올바르게 성장할 수 있도록
늘 도와주시고 인도해 주시옵소서. Ayúdalos siempre, guíalos para que en el correcto amor verdadero en Cristo puedan crecer los hijos. 살아계신 우리 구주 예수 그리스도 이름으로 감사하며 기도드렸습니다. Dándote gracias, oramos en el nombre del Señor Jesucristo. 아멘. Amén. 감사합니다. Gracias.